Una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de iniciar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, los dejo con el video, que lo disfruten. Esta historia comienza después de la derrota de Majin Buu. Nos dirigimos a la corporación Cápsula en la que todos se encontraban celebrando la victoria de Goku y Vegeta, pero esto solo era una fachada, ya que todos los guerreros Z unos meses atrás se habían reunido para exterminar a Goku y Vegeta, pero a nadie se le ocurría nada, ya que Goku y Vegeta eran mucho más poderosos que ellos, a lo que mientras planeaban cómo lo iban a hacer, de repente empezaron a escuchar una voz, la cual asustó por unos momentos a los guerreros que estaban reunidos, pero la voz los calma y dice: no se preocupen, me pueden considerar un amigo, ya que los ayudaré a deshacerse de ellos, pero a cambio de que me pueda quedar con los cuerpos de Goku y Vegeta, a lo que todos aceptan sin pensar, por lo que la voz sigue hablando y dice: bueno, yo sé lo que pasará en unos meses, llegará una amenaza rosa, la cual lograrán derrotar por las justas, así que actúen normal, y aprovechen el momento cuando Goku y Vegeta derroten a la amenaza, ya que quedarán muy debilitados. Con esto dicho, la voz desaparece, dejando algo sorprendidos a los guerreros, los cuales pactaron no decirle nada a nadie, pero no todos traicionaran a Goku y Vegeta, ya que el maestro Roshi no estaba de acuerdo, pero estaba amenazado por lo que no pudo advertirles a los guerreros de lo que iba a pasar. Ya en la actualidad, Goku y Vegeta estaban comiendo despreocupadamente, a lo que de repente reciben un ataque de ki por la espalda, lastimando un poco a ambos, los cuales al girarse se dan cuenta de que era Gohan en su estado místico, el cual junto a los demás guerreros se lanzaron al ataque empezando a darles una paliza tanto a Vegeta como a Goku, ya que no habían podido recuperar sus energías, pero con esfuerzo pasaron al Super Saiyajin 1 empezando a derrotar a algunos guerreros, a lo que Goku grita: ¿qué les está pasando, amigos? ¿Por qué nos están haciendo esto? A lo que Bulma de lo lejos dice: ¿y preguntas por qué? Desde hace unos meses ya habíamos planeado esto, ya que estábamos hartos de estar en peligro y todo por la culpa de ustedes dos, y por eso hemos decidido asesinarlos, a lo que Goku y Vegeta se sorprenden por esto, pero estos no lo iban a permitir retomando la pelea, pero al ver que eran superados numéricamente y tenían a Gohan el cual los superaba en poder, a lo que Goku se reúne con Vegeta y cargan sus mejores ataques, lanzándolos, a lo que Gohan y los demás también hacen lo mismo, empezando un choque de poderes, el cual lo estaban ganando Vegeta y Goku a duras penas, pero estos se estaban quedando sin energías, a lo que Gohan al ver esto aumenta su poder al máximo haciendo que el ataque impacte totalmente a Goku y Vegeta, los cuales sucumbieron ante este gran ataque muriendo en el acto, pero sus cuerpos aguantaron el ataque, y después de desaparecer el humo, se ve el cuerpo sin vida de Goku y Vegeta, a lo que Gohan para verificar va a mirarlos, comprobando que estaban sin signos vitales, empezando a reír al igual que los demás, ya que se deshicieron de las amenazas del planeta, retirándose a seguir con la fiesta. Mientras tanto, en donde se encontraban los cuerpos de Goku y Vegeta, de repente estos empiezan a ser envueltos por un aura algo oscura, y después de unos segundos desaparecen. Después de unas horas, vemos como Goku y Vegeta empiezan a despertar, a lo que Goku y Vegeta se ponen en guardia, pensando que se encontraban peleando con sus ex amigos, pero una persona los calma y dice: muchachos, cálmense, están en mi sala de cirugías, ya que logramos revivirlos de puro milagro, ya que sus cuerpos eran muy resistentes y parecían no reaccionar a nada de nuestros objetos. A lo que Goku y Vegeta le agradecen al sujeto y se disponen a irse, pero este sujeto sabía que estos se querían ir, por lo que saca 2 jeringas de su bolsillo y se las inyecta a cada Saiyajin, los cuales empezaron a desmayarse, sin antes reconocer quién fue el causante, pero no pudieron hacer nada cayendo inconscientes. El sujeto al ver esto empezó a reírse malvadamente, ya que estaba a nada de lograr su objetivo, por lo que coloca a los 2 Saiyans en una especie de cápsula. Después de unas horas se ve como Goku y Vegeta empezaron a despertar, viendo que se encontraban dentro de unas cápsulas, decidiendo salir, pero algo había cambiado, ya que Goku y Vegeta no actuaban de la misma manera. A lo que el sujeto que los dejó inconscientes se pone enfrente de ellos y dice: yo soy su creador y deben obedecerme en todo lo que les diga, a lo que Goku y Vegeta dicen: sí señor Creus, lo seguiremos hasta el final de los tiempos, y Creus al ver esto dice en su mente: veo que funcionó el control que borró temporalmente sus mentes, empezándose a reír en su mente.
Después de esta escena ya había pasado un año en la cual Goku y Vegeta estaban causando bastantes destrozos, eliminando a cualquier contrincante que tenían enfrente, siguiendo las órdenes de Creus, el cual ya estaba a punto de conseguir su tan anhelado sueño de conquistar el universo. Un día como cualquiera, Goku y Vegeta estaban en otro planeta con el objetivo de repartir miedo para que obedecieran a su líder, pero una persona se rehusó a hacerlo enfrentándose a Goku y Vegeta, los cuales empezaron a pelear en sus estados base, pero este sujeto era demasiado ágil y aprovechó el momento y les dio un gran golpe en la cabeza a ambos, haciendo que el chip que les instaló sufrieran fallas, y al Goku y Vegeta transformarse en Super Saiyajin este chip explotó, aturdiendo un poco a ambos, pero después de unos minutos Goku y Vegeta recuperan la razón preguntándose dónde se encontraban, pero el sujeto los tomó distraídos y les proporcionó unos cuantos golpes mandándoles lejos, y este sujeto les lanzó un gran ataque pero Goku logra desviar el ataque y dice: oigan, esperen porque nos están atacando, a lo que el sujeto enojado dice: ¿cómo que por qué, si ustedes empezaron a destruir nuestro planeta? A lo que Goku se sorprende por esto y dice: no, nosotros estábamos haciendo esto, yo solo recuerdo que una persona nos inyectó algo y nos desmayó y desde ese momento no recuerdo nada hasta este instante, a lo que el sujeto decide calmarse pero aún así seguía alerta por si pasaba algo, a lo que Goku y Vegeta pasan a su estado base y se acercan a los sujetos pidiéndoles perdón por lo que había pasado, a lo que los habitantes aceptan las disculpas y estos los invitan a comer, a lo que Goku y Vegeta comieron como animales, haciendo que los demás les saliera una gota de sudor. Después de una media hora de comer, ambos estaban satisfechos y agradeciendo por la comida, a lo que Vegeta serio dice: oigan ustedes, ¿qué planeta es este? A lo que un anciano se acerca poco a poco y ya en la mesa se sienta y dice: bueno, en base a mis conocimientos estamos en el planeta Chance, y según leyendas nos encontramos en el universo 25, y aunque esto es simples rumores pero creo que estamos en el multiverso 2, sorprendiendo de sobremanera a Goku y Vegeta, los cuales no creían que existían más universos, y multiversos ya que el anciano dijo que se encontraban en el multiverso 2, dando a entender que había más de un multiverso, a lo que Vegeta le pregunta al anciano: nosotros no somos de este planeta y me atrevo a decir que no pertenecemos a este universo ni multiverso, a lo que el anciano se acerca a Goku y Vegeta tocándoles la cabeza, viendo que la información que dijo Vegeta era verdad, y el anciano al ver esto dice: veo que el sujeto que les hizo esto, tiene planes perversos, los cuales amenazan con la paz de los universos, y veo que ustedes son la clave para poder derrotarlo, pero para esto deben entrenar mucho, y aprovechar las grandes habilidades que tienen, ya que veo que desprenden una energía que parece nunca agotarse, algo así como energía infinita, y veo pueden aumentar muy rápido sus poderes si se lo proponen, así que, el anciano empieza a recitar conjuros creando un portal, a lo que el anciano sigue hablando y dice: acabo de crear un portal el cual los devolverá al planeta Tierra en el cual han pasado gran parte de su vida, pero recuerden, la venganza nunca es buena, y con esto dicho, el anciano empuja a ambos guerreros los cuales empiezan a viajar por una especie de agujero dimensional. ¿Qué es lo que sucederá con la llegada de Goku y Vegeta al planeta Tierra? ¿Será que los guerreros Z se enterarán de su presencia y los matarán de nuevo? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando la historia. Goku y Vegeta salen algo mareados del portal, pero después de unos momentos se recomponen y miran a su alrededor, dándose cuenta que se encontraban cerca de la corporación Cápsula, pero parecía que nadie los había percibido, a lo que Goku trata de sentir el ki de Vegeta al igual que Vegeta y estos se sorprenden ya que no logran percibir ningún tipo de energía saliendo de sus cuerpos, acordándose de que los androides no se les puede sentir la energía, por lo que Goku y Vegeta se enojan un poco porque no saben qué le habían hecho a sus cuerpos, pero esto también recuerdan que tienen energía infinita, sonriendo un poco, a lo que Goku y Vegeta se dirigen a la corporación Cápsula para ver qué estaban haciendo sus ex amigos y se sorprenden mucho ya que justo se encontraban en los preparativos de una fiesta, ya que ya había pasado un año desde que eliminaron a los Saiyans, pero se enojan mucho más ya que vieron que Milk y Bulma estaban con otros hombres, a lo que Vegeta iba a atacar, pero Goku lo frena y le dice: calma Vegeta, recuerda que Gohan es más poderoso que nosotros, y aunque tengamos energía infinita no podremos con ellos, por lo que lo pensé un poco y debemos entrar a la habitación del tiempo por unos cuantos años, a lo que Vegeta ya más calmado acepta la idea de Goku, y Vegeta le pregunta a Goku: ¿y cuánto entrenaremos insecto? Respondiendo Goku: por unos 600 años más o menos, sorprendiendo a Vegeta el cual iba a decir algo pero Goku lo detiene y dice:
Para no envejecer le robaremos las esferas a nuestros ex amigos y pediremos el deseo de que tengamos la juventud eterna y que la habitación del tiempo sea modificada y que un año afuera sean 100 años adentro, a lo que Vegeta sin más opción acepta, ya que admite que Gohan los podrá derrotar con facilidad, esperando que sea de noche, y con esto hecho, tanto Goku como Vegeta se infiltran en la corporación Cápsula y de una ardua búsqueda encontraron las esferas, las cuales estaban dentro de un gran contenedor, el cual Goku destruyó con una espada de ki. Con las esferas en mano se fueron muy lejos de la ciudad e invocaron al dragón, el cual les pregunta cuáles son sus deseos. A lo que Goku dice: quiero que nos des la juventud eterna, a lo que el dragón cumple su deseo, solo les quedan dos, a lo que Goku dice: quiero que modifiques la habitación del tiempo y la hagas indestructible y que un año acá afuera sean 100 años en la habitación del tiempo, a lo que el dragón se esfuerza un poco y lo cumple, pero se queda sin energía por lo que desaparece y las esferas se dispersan, a lo que Goku le dice a Vegeta: bueno Vegeta, es hora de entrenar, a lo que Vegeta acepta y se dirigen a la habitación del tiempo, encontrándose con Dende y Mr. Popos, a lo que estos los saludan y dicen: hola señor Goku y Vegeta, lamento lo que hicieron sus amigos, pero como lograron sobrevivir, a lo que Goku dice: es una larga historia, pero solo te digo que alguien malvado nos salvó y nosotros logramos huir y creo que este buscará venganza, por lo que entrenaremos en la habitación del tiempo durante 6 años aquí afuera, o sea 600 allá adentro, ya que le pedimos a las esferas ese deseo y también que tengamos la juventud eterna, a lo que Dende se sorprende por los deseos que pidió Goku y le dice: qué bueno que recientemente les hicimos unos arreglos a la habitación, haciendo que la comida nunca se agotara, a lo que Goku se le había olvidado ese detalle, pero le agradece a Dende y tanto Goku como Vegeta se despiden de Dende y Mr. Popos y se dirigen a la habitación, empezando un gran entrenamiento, el cual era mucho más intenso por la rivalidad de estos dos, y sobre todo ya que su energía nunca se acababa, dándoles mucho más tiempo para entrenar sin descanso, y luego de completar los 600 años, y 6 años afuera de la habitación, en la que estaban celebrando los cumpleaños de Bulma y también que ya habían pasado 7 años de completa paz, pero esto cambiaría en muy poco tiempo, mientras se celebraba esta fiesta en la habitación del tiempo, Goku y Vegeta estaban listos para salir de la habitación, en la cual consiguieron unos monstruos poderes los cuales son los siguientes. Por parte de Vegeta logró conseguir el Super Saiyajin 3 y con el pasar del tiempo le salió su cola de Saiyajin y con un arduo entrenamiento logró la fase 4, pero al pasar los años se dieron cuenta que no desbloqueaban otra transformación, por lo que se pusieron a meditar logrando acceder al Super Saiyajin Dios, lográndolo dominar al igual que la fase Blue y el Super Saiyajin Evolución. Y ya en sus últimos años de entrenamiento logró acceder al Ultra Instinto incompleto dominándolo, pero el Ultra Instinto completo solo pudo acceder en algunas ocasiones, y por parte de Goku logró todas las transformaciones de Vegeta incluyendo el Ultra Instinto incompleto, pero Goku sí dominó el Ultra Instinto completo, y logró algo más, el cual fue fusionar la fase 4 con el Super Saiyajin Blue y el Ultra Instinto logrando el Super Saiyajin Blue fase 4 y una fase la cual llamó Super Saiyajin Divino fase 4, la cual era la fusión del Super Saiyajin 4 y el Ultra Instinto. Con esto logrado ambos guerreros salen de la habitación, pero estos no redujeron su poder, ya que sabía que nadie lo podía sentir, pero salieron en su estado base por si algo, a lo que Dende se sorprende de la presencia que imponían tanto Goku como Vegeta, a lo que Goku le dice a Dende: oye Dende, ¿no tienes algo de comida? Ya que la comida de esa habitación ya no me satisfacía, a lo que Dende rápidamente le pide a Mr. Popos que preparara un banquete dándoselo a Goku y Vegeta, los cuales se lo devoraron en unos cuantos minutos, dejando una gota de sudor a Dende, a lo que Goku y Vegeta le agradecen a Mr. Popos por la comida, a lo que este solo asiente con su cabeza, pero antes de que Goku y Vegeta se fueran, estos empezaron a sentir dos ki, los cuales desprendían un grandioso poder, por lo que estos se despiden de Dende y Mr. Popos y se van a ver de quién eran esos poderes, llegando a un lujoso yate, viendo que eran dos personas con atuendos raros, y también vieron que el yate era de sus ex amigos, los cuales parecían estar en una fiesta, decidiendo esperar a ver qué sucedía. Mientras tanto en el yate Gohan se estaba preparando para luchar contra Bills, el cual estaba buscando al Super Saiyajin Dios, a lo que Gohan pasa al estado místico, dándole una buena pelea a Bills en su 10% de poder, ya que Gohan en los 7 años había entrenado arduamente en sus tiempos libres por lo que elevó bastante su poder, pero después de un tiempo Gohan queda inconsciente,
Pero antes de que se lanzaran los demás, Bulma convence a Bills y Whis de que se quedarán a disfrutar de la comida, a lo que estos se fascinan de la buena comida que había en el planeta, empezando a celebrar nuevamente, pero Majin Buu hace enojar el cual con facilidad derrota a todos los guerreros, los cuales estaban esperando su muerte, a lo que Bills se eleva y empieza a cargar un Akai, el cual lo lanzó, pero antes de que impactara con el planeta, alguien desvanece el ataque, a lo que todos se sorprenden de esto viendo que Vegeta fue el causante, a lo que todos los guerreros Z estaban muy sorprendidos y enojados ya que pensaban que Vegeta y Goku estaban muertos, a lo que Vegeta recordando quién era Bills se lanza con ira, empezando a palear al dios, el cual muy enojado aumenta su poder al 50% y Vegeta muy sorprendido pasa al Super Saiyajin 2, emparejando las cosas, pero viendo que no pasaba nada Vegeta pasa al Super Saiyajin Dios, sorprendiendo por la presión que desprendía Vegeta y Bills se asusta ya que se sentía la energía divina salir de Vegeta. Ya que Vegeta en sus fases divinas la igual que Goku, ya se podía sentir sus presencias, pero en sus fases de ki mortal no, Vegeta listo se manda al ataque logrando darle una gran paliza al dios logrando derrotarlo, sorprendiendo al ángel, el cual le propone a Vegeta y Goku entrenarlos en su planeta, a lo que los Saiyans aceptan sin dudar, ya que no tenían un lugar a donde ir, por lo que Goku Vegeta Whis y un Bills inconsciente se dirigen al planeta del dios destructor Bills. ¿Qué pasará en el planeta de Bills? ¿Será que Goku y Vegeta aumentaran mucho más sus poderes? ¿Y será que Creus empezara a mover fichas para recuperar a sus dos creaciones? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goku y Vegeta junto a las deidades llegan al planeta de Bills, en el que Whis deja al dios destructor en su cama, y después de esto se dirige a donde estaban Goku y Vegeta, a lo que Whis primero que todo dice. Porque no logro sentir su ki en este momento, aunque alguien lo disminuya se podría sentir algo de su presencia, pero en ustedes no siento ningún tipo de energía, a excepción de cuando se transforma en la fase Dios en la cual desprenden ki divino. Goku al escuchar la pregunta de Whis dice, bueno, la historia es algo larga pero te diré lo siguiente. Hace 7 años fuimos traicionados por nuestros amigos y mi hijo logró derrotarnos junto a los demás, ya que nosotros habíamos derrotado a Buu y quedamos debilitados, habíamos muerto en ese ataque, pero de repente despertamos en otro lugar y una persona llamada Creus nos volvió a dormir y nos implantó algo en el cuerpo que hace que nuestra energía sea ilimitada y no pueda ser sentida por nadie, como también nos había controlado mentalmente, pero ese chip se dañó por un golpe y con eso logramos escapar gracias a un anciano que nos abrió un portal y ya el resto de tiempo no la pasamos entrenando hasta este día. Sorprendiendo al ángel, ya que los dos Saiyans pueden llegar muy lejos con un buen entrenamiento, por lo que Whis dice. Bueno, a lo que vinimos, les daré el entrenamiento que algún día mi padre me realizó, por lo que espero que aguanten, lo realizaremos dentro de mi báculo, el cual contiene una dimensión especial en la cual podremos entrenar sin causar daños y lo haremos durante un año, que para nosotros serán 10, así que estiren un poco los músculos, que ya entraremos a la habitación y después de unos cuantos minutos los tres entran a la dimensión del báculo en la que empiezan con un arduo entrenamiento en la que a Goku y Vegeta se les facilitó un poco estar de pie, ya que entendían mucho sobre el ki divino, y con esto hecho Whis empieza a aplicar duros entrenamientos los cuales fortalecieron mucho a nuestros guerreros, los cuales consiguieron una nueva evolución la cual se trata del Super Saiyajin Divino fase 1, el cual es el Ultra Instinto dominado pero a una escala suprema, pero Goku llegó un poco más lejos que Vegeta y logró llegar en una que otra ocasión a la fase 2, pero no puede acceder por voluntad propia. Whis al ver los poderes alcanzados por ambos guerreros queda muy orgulloso ya que ambos los superaban por bastante, ya que antes de entrenarlos demostraron que podían igualar mis poderes y si peleaban juntos me podrían ganar. Ya los tres al salir de la habitación. Vieron como Bills estaba peleando a la par con otra persona, la cual estaba peleando con intenciones de matar, a lo que Goku va y le da un gran golpe al sujeto haciendo que se aleje de Bills, el cual estaba ya un poco agotado de la pelea, a lo que el sujeto al identificar tanto a Goku como Vegeta se lanza al ataque en contra de Goku y mientras pelea dice. Mi creador me mandó por ustedes dos Saiyajins, ya que ustedes le pertenecen a Creus ya que él les dio esas grandes cualidades, a lo que Goku dice.
Para nada, yo no le pertenezco a nadie, le agradezco a esa persona por revivirme, pero nunca le pedí que me modificara, así que si me quieres llevar ante él tendrás que derrotarme primero, a lo que ambos siguen en la pelea, dándose grandes golpes y patadas, viéndose que era muy igualado el combate hasta que Goku decide pasar al Super Saiyajin 2, empezando a apalear al androide, el cual eleva su poder al máximo igualando las cosas, pero Goku, ya algo aburrido, pasa al Super Saiyajin Dios y de un gran golpe le destroza el estómago al androide y de una bola de ki lo desintegra, sorprendiendo a Bills, el cual estaba peleando al 50% contra ese androide y no pudo hacerle frente, y Goku lo derrotó como si a un insecto se tratara. Goku se preocupa un poco ya que Creus ya los empezó a buscar y se prepara para lo que viene, pero lo que nadie sabía era que ese androide solo era un señuelo, ya que este tenía implantado un recolector de células, el cual al llegar al planeta sacó unos microchips, los cuales tomaron celular de Goku Vegeta Bills, y con esto hecho en la otra dimensión. Creus estaba con una sonrisa maligna ya que su plan había salido un completo éxito, ya que logró recolectar las células que necesitaba para su nuevo proyecto, el cual le traerá a Goku y Vegeta, y con esto hecho empieza a construirlo. Mientras tanto, en el planeta de Bills, Goku y Vegeta se encontraban ayudando con diferentes tareas del hogar, ya que era lo mínimo que debían hacer para permanecer en el planeta, y mientras los Saiyans hacían eso, Whis estaba entrenando a Bills, el cual no quería quedar tan atrás de ambos guerreros, pero en un momento del día, llegaron 4 personas, las cuales se trataban del dios destructor del universo 6 y 11 con sus respectivas ángeles, que por parte de Chamba y Vados estaban para proponerles lo del torneo por la tierra del universo 7, a lo que Goku y Vegeta no querían pelear ya que no les interesaba salvar a ese planeta, pero su sangre Saiyan los obligó a aceptar ya que querían enfrentarse a otros guerreros, y cuadrando el día de la pelea y otras cosas, estos dos se van, a lo que Bermut y Margarita se acercan a Bills y Whis, ya que venían a visitar y platicar un rato, pero la ángel Margarita vio a Goku, el cual le generó un sentimiento extraño, al igual que a Goku, los cuales se quedaron viendo por mucho tiempo, como hasta que Bermut se tenía que ir ya que debía vigilar su universo, pero Margarita antes de irse le da un beso en la mejilla a Goku y le dice que muy pronto se verán, a lo que Goku con una sonrisa acepta, yéndose ambas deidades, a lo que Vegeta al ver lo que había pasado dice en su mente: qué suerte la que tiene este insecto, se queda con las mujeres más bonitas. Girando su cabeza para otro lado. Pasaron unos cuantos días en los que la rutina era la misma, pero Luis recuerda que faltaban 2 días para el torneo entre el universo 6 y 7, comunicándoselo a Bills, el cual no sabía a quién reclutar aparte de a Goku y Vegeta, proponiendo reclutar a alguien del planeta Tierra, negándose en un principio ambos Saiyans, pero después de una buena plática estos aceptan, pero proponen que recluten al maestro Rossi, número 17 y 18, los cuales fueron unas de las personas que no los traicionaron, aceptando Bills y Whis, viajando al planeta para reclutarlos, pero Goku y Vegeta se quedaron en el planeta para luchar un poco, pero antes de que empezaran, llegó una persona desconocida la cual empezó a atacar a Goku y Vegeta, los cuales estaban siendo golpeados, pero después de unos momentos se recomponen e intentan transformarse, pero les costaba mucho más, ya que esta persona al golpearlos les inyectó un veneno el cual paralizaba temporalmente sus cuerpos, haciendo que perdieran velocidad y que les costara transformarse, siendo apaleados por la persona la cual se identificaba como Androide 4, el cual estaba a punto de derrotar a ambos guerreros, pero estos con suerte logran pasar al Super Saiyajin liberándose del veneno, retomando la pelea, y poco a poco estaban debilitando al androide, el cual al intentar inyectarles el veneno otra vez, estos activaron una barrera de ki protegiéndose de este veneno, y ya mucho más relajados, pasan al Super Saiyajin 2 destrozando al androide, pero antes de que lo desintegraran Vegeta toma de la cabeza al androide y dice: si me escuchas Creus, espero que nos mandes rivales que valgan la pena, ya que esto es pura basura, y con esto dicho desintegra al androide con una bola de ki, a lo que Creus escuchó eso en una de sus pantallas enojándose de sobremanera, por lo que detuvo un poco su proyecto importante y empezó a crear androides mucho más poderosos y con mejores capacidades, para así ir probando con ellos y saber qué más cosas le puede agregar al proyecto importante. ¿Qué pasará con Goku y Margarita? ¿Será que surgirá algo entre ellos dos? ¿Será que Vegeta se quedará forever alone o conseguirá a alguien más? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia.
Después de la derrota del androide, Goku y Vegeta retoman su pelea, empezando a darse golpes, durando varios minutos hasta que ambos se dieron cuenta los destrozos que había hecho, por lo que rápidamente se ponen a arreglarlos antes de que Whis llegara, lográndolo, a lo que se ponen a esperar a Whis y Bills para que se fueran al torneo, a lo que después de unas horas llega el dios destructor y su ángel, en compañía del maestro Roshi y número 17 y 18, los cuales saludan a Goku y Vegeta y les preguntan cómo están. A lo que Goku contesta: bueno, la verdad no me puedo quejar, Whis y Bills nos permitieron vivir en su planeta, en el cual puedo entrenar con libertad, aunque sí extraño un poco mi anterior vida. Y Vegeta dice: a mí me da igual, yo solo quiero superar y derrotar al insecto de Kakaroto, y después de decir eso Vegeta gira su cabeza, haciendo reír a todos por esa actitud, pero Whis interrumpe el momento y dice: bueno muchachos, ya tenemos que irnos al torneo, a lo que todos entran al cubo de transporte emprendiendo el viaje y después de unos minutos llegan al planeta sin nombre, en el cual ya el universo 6 los estaba esperando, a lo que nuestros guerreros aterrizan y Goku va y saluda a los integrantes, viendo que 4 integrantes eran Saiyans, saludándolos, pero 2 de estos rechazan el saludo, tratándose de Caulifla y de un Saiyan con capa que cubría su rostro, a lo que Goku sin darle importancia se va con su universo, a lo que las peleas dan inicio, pasando número 18 y Kale a la plataforma, empezando la pelea la cual la estaba ganando 18, ya que Kale no quería pelear, pero después de una gran humillada, esta empieza a elevar su monstruoso poder, empezando a acertarle golpes a 18, la cual estaba en problemas pero con una gran maniobra logra sacar a Kale, quedando algo exhausta, a lo que el siguiente en la plataforma es Kiabe, empezando el combate, ganándolo Kiabe por las justas ya que 18 estaba muy debilitada, el siguiente en la plataforma el cual hizo enojar a Kiabe al punto de que se transformó en Super Saiyajin 1, empezando una pelea algo igualada, pero número 17 aumenta su poder al máximo, empezando a darle una golpiza al Saiyajin derrotándolo, la siguiente en pasar a la arena es Caulifla, la cual le pide a número 17 que le enseñe a transformarse, el cual sin saber solo empieza a hacerla enojar, dando resultados, viéndose a Caulifla en el Super Saiyajin 1, igualando el combate, complicándole las cosas al androide, el cual aumenta su poder y empieza a esquivar todos los golpes de Caulifla haciéndola enojar, a lo que esta pasa a la fase 2, y con una gran velocidad toma desprevenido a número 17 y lo saca de la plataforma, el maestro Roshi se dispone a bajar a la plataforma, a lo que Caulifla se burla del maestro, pero este incrementa sus músculos y empieza a atacar a la Saiyan dándole unos cuantos golpes, enojando a esta, la cual pasa a su Super Saiyajin 1, empezando a humillar al maestro Roshi, el cual aguantaba muy bien sus golpes pero se estaba debilitando, por lo que el maestro saca su técnica icónica el cual es el Kamehameha lanzándoselo a Caulifla la cual hace un Crush Cannon, dando un choque de poderes algo igualado, pero Caulifla empieza de ganar el choque de poderes, hasta que hace que ambos ataques colisionen con Roshi, el cual logra salvarse por las justas y queda muy mal herido al borde de la plataforma, por lo que sin otra opción saca un frasco, y grita: Mafuba, saliendo un tornado verde de sus manos, el cual Caulifla muy confiada decide recibirlo, pensando que lo iba a parar con sus manos, pero esta se da cuenta que el tornado la está absorbiendo, pero sin poder hacer nada el tornado la envuelve y el maestro con un gran esfuerzo logra encerrar a Caulifla en el frasco y con sus últimas fuerzas saca el frasco de la plataforma, el cual se quiebra viendo a una Caulifla muy enojada por haber sido vencida por un troco barato, pero todos ven como el maestro con sus últimas fuerzas sale de la plataforma, ya que no tenía fuerzas para continuar, quedando el combate en empate, por lo que Hit y Vegeta van a la plataforma, empezando un combate el cual Hit estaba dominando completamente, ya que Vegeta no sabía de dónde lo golpeaban, por lo que pasa al Super Saiyajin 2, pero aún así no podía esquivar los ataques, pasando a su fase Blue, empezando a resistir los ataques y a darse una idea de qué técnica estaba usando, a lo que Vegeta empieza a contrarrestar la técnica de Hit, golpeándolo, por lo que Hit al ver esto aumenta su poder al máximo, empezando a golpear consecutivamente a Vegeta y este sin saber de dónde venían los golpes, decide pasar al Ultra Instinto incompleto, sorprendiendo al universo 6, y sobre todo a Vados, la cual al ver el estado de Vegeta, se enamoró de él, pero decide esperar a ver qué pasara, por lo que Vegeta ya transformado, empieza a darle una paliza al asesino, el técnica, ya que el Ultra Instinto esquivaba estos golpes, y ya después de unos minutos Vegeta logra derrotar a Hit, el cual felicita a Vegeta por su gran poder, dándole paso al Saiyajin misterioso, el cual para acabar rápido, eleva su poder y pasa al Super Saiyajin Rose, sorprendiendo a Goku y Vegeta los cuales no conocían de esa transformación, pero Vegeta sin pensar se lanza al ataque, empezando
buscando un combate igualado, pero el sujeto estaba empezando a tomar ventaja, ya que Vegeta al golpearlo estaba incrementando sus poderes, y después de un tiempo el sujeto aumenta su poder pasando al Super Saiyajin Rose fase 2, sorprendiendo a todos y este sujeto empieza a atacar a Vegeta, el cual pasa al Ultra Instinto Perfecto, esquivando todos los ataques del guerrero, el cual se enoja ya que no acertaba ningún golpe, por lo que empieza a lanzar esferas de ki sin control, con la intención de matar a Vegeta, pero este con supremacía esquiva cada uno de las esferas, y en un momento de distracción del guerrero Vegeta aparece detrás y le dice: "Te falta mucho para alcanzarme", y le da un gran golpe mandándolo directamente afuera de la plataforma, dando como ganador al universo 7, el cual celebra su victoria y Bills se empieza a reír ya que le ganó a su hermano, el cual se enoja mucho y empieza a elevar su poder y apunta con esferas a Kai y a sus guerreros, pero antes de lanzarlas Goku lo toma del brazo y se lo quiebra, haciendo que el dios se retuerza del dolor, sorprendiendo a todos, pero Goku dice: "No te atrevas, dios patético, tus guerreros dieron lo mejor de sí, y tú los pensabas matar, si quieres hacerlo, primero derrótame a mí", a lo que Champa enojado se lanza, pero Goku con una sola mano detiene todos los golpes y de un gran ataque en el estómago hace que Champa quede inconsciente, sorprendiendo a todos los presentes, a lo que Vegeta va a donde aterrizó Champa y se lo da a Vados, la cual se sonroja de la presencia de Vegeta y le da un beso en la mejilla sonrojando a Vegeta, el cual voltea su cara para otro lado para que nadie lo notara, pero Goku se da cuenta y pone una sonrisa, a lo que todo el universo 6 se va del planeta, y Whis se da cuenta que la última esfera era el planeta donde estaban parados, por lo que llama a todos y hace que se metan al cubo y salen del planeta, y hace que este mismo se desvanezca liberando a la última esfera, y con todas reunidas Bills pide el deseo de que la tierra del universo 6 sea reconstruido, a lo que el dragón cumple el deseo, pero antes de irse, llega Zenosama, el cual pide explicaciones del por qué se hizo el torneo sin su autorización, pero Goku logra distraer a Zenosama y se hace su amigo, logrando que Zenosama no destruyera el universo 7, a lo que Goku le promete a Zenosama que lo visitaría, para que jugaran un poco, a lo que el rey del todo acepta haciendo que Bills respire tranquilo, agradeciéndole a Goku por lo hecho y después todos se dirigen al planeta de Bills. ¿Qué pasará con Creus? ¿Será que enviara a otro androide para que derrote a Goku y Vegeta, o solo esperara hasta completar su proyecto secreto? Esto y más en el próximo capítulo. Continuando con la historia. Goku, Vegeta, Bills y Whis estaban de regreso al planeta, pero al entrar a la atmósfera del universo 7, Whis ve que su báculo empieza a parpadear, a lo que se dispone a revisar qué pasaba, viendo que algunos planetas habían sido destruidos mientras ellos se encontraban en el torneo, comentándoselo a Bills, el cual se preocupa un poco ya que si Daishinkan o Zenosama se enteran podrían ser eliminados, pero Whis ve algo más y era que estos sujetos se trataban nada más y nada menos que de Freezer, King Cold y Cooler, los cuales se están dirigiendo al planeta de Bills, sorprendiendo a este, pero con una sonrisa dice: "Bueno, me ahorraron el trabajo de buscarlos, así que Whis, aumenta la velocidad para encargarme de una vez". A lo que Whis asintiendo aumenta más la velocidad, llegando unos minutos antes de que llegaran los demonios del frío, y cuando aterrizaron al planeta, todos se preparan para la llegada de estos, los cuales llegan junto a una nave llena de guerreros, la cual no pudo ni siquiera aterrizar, ya que Vegeta lanza un ataque Big Bang, destruyendo totalmente la nave, junto a todos los soldados de Freezer, solo quedando con vida el mismo Freezer, King Cold y Cooler, los cuales no recibieron ningún tipo de daño, a lo que Freezer al ver lo que hizo Vegeta se enojó mucho, lanzándose al ataque, empezando una gran pelea con el príncipe Saiyajin, mientras que King Cold ataca a Goku y Cooler ataca a Bills, viéndose unas grandes peleas, las cuales amenazaban con destruir todo el universo, por lo que Whis astutamente coloca una barrera, la cual recubre a todo el planeta, para que los choques de ataques no afecten a otros planetas, mientras Whis hacía esto, los tres combates seguían su curso, viéndose que la balanza estaba inclinada hacia Goku y compañía, los cuales estaban masacrando totalmente a los demonios del frío, los cuales se enojan de sobremanera por la humillación que estaba recibiendo, decidiendo demostrar la nueva evolución alcanzada, a lo que todos los demonios aumentan sus poderes, llegando a su fase Golden, sorprendiendo a todos, los cuales no se quedaron atrás y pasaron a su Super Saiyajin Blue, y Bills a su 80% de poder, reanudando la pelea, la cual no se veía un claro ganador, pero con el pasar del tiempo, Bills era el que se notaba más desgastado y cansado, porque este no había peleado en un muy buen tiempo, pero aún así se las arreglaba para seguirle el ritmo a Cooler, mientras que los Saiyans estaban peleando a la par en contra de King Cold y Freezer, los cuales estaban intentando usar trampas, pero ninguna de esta lograba dar en el blanco, enojando a Goku y Vegeta.
Vegeta, los cuales deciden acabar de una vez por todas, empezando a elevar sus poderes pasando a la fase 2 del Super Saiyajin Blue doblegando el poder de los demonios, siendo apaleados totalmente por los Saiyans, y Bills decidió aumentar su poder al 100% dominando la pelea apaleando a Cooler, el cual de un gran golpe es lanzado a donde habían aterrizando Freezer y King Cold, los cuales decidieron juntar sus mejores técnicas lanzándolas en contra de Goku Vegeta y Bills, los cuales no se quedaron de brazos cruzados, y también lanzaron sus mejores técnicas, generando un enorme choque de poderes, el cual se veía muy igualado, pero los demonios del frío utilizan todo su poder, empezando a empujar el ataque hacia los Saiyans y Bills, los cuales decidieron acabar esto rápido, a lo que Goku y Vegeta por un momento pasan al Super Saiyajin Blue 3, ganando muy fácilmente el choque de poderes, viéndose una muy grande explosión, la cual rompió la barrera de Whis, pero no se vio afectado ningún planeta, a lo que Whis rápidamente hace otra barrera por seguridad, y después de que se despejara el humo de la explosión, se ve como los demonios del frío estaban sin ningún tipo de rasguño aterrando a todos, ya que con ese ataque debieron recibir algún tipo de rasguño, a lo que los demonios se miran y deciden aumentar monstruosamente sus poderes, empezando a cambiar su aspecto y después de unos momentos se ve como los tres guerreros estaban en un estado que decidieron nombrar fase plata, empezando a retomar la pelea en contra de los Saiyans y Bills, los cuales a duras penas estaban aguantando la intensidad de los ataques, pero Goku y Vegeta aumentan sus poderes llegando a la fase 3 del Super Saiyajin Blue, y Bills pasa a su Ultra Instinto, igualando las cosas, pero después de unos minutos, Bills ya no podía aguantar más el Ultra Instinto, siendo apaleado por Cooler, el cual al ver que Bills estaba debilitado empieza a masacrarlo, y cuando estaba por darle el último golpe, este es salvado por Whis, el cual estaba analizando la pelea y se dio cuenta que los demonios del frío eran inmortales, por lo que telepáticamente comunica con Goku y Vegeta y les dice: muchachos, Freezer y compañía son inmortales, por lo que me iré, para buscar las esferas del dragón de Namek o de la tierra para pedir que se anule ese deseo, por lo que les encargo que aguanten la pelea ustedes dos ya que Bills no puede luchar más, a lo que estos dos aceptan la petición y deciden juntarse, para atacar en conjunto en contra de los tres demonios del frío, pero estos estaban ganando la pelea por la ventaja numérica, dejando en muy mal estado a Goku y Vegeta, los cuales podían seguir luchando gracias a su energía ilimitada, pero sus heridas poco a poco les estaban pasando factura, por lo que sin dudar pasan a la fase 4 del Super Saiyajin Blue, emparejando la pelea, pero por sus heridas anteriores, estaban siendo poco a poco derrotados por los guerreros del frío, los cuales solo se estaban riendo ya que sabían que iban a ganar la pelea, pero no se percataron de que Whis ni Bills estaban. Goku y Vegeta, viendo que no iban a ganar si seguían con este ritmo, deciden pasar al Ultra Instinto perfecto, aguantando mucho más ya que esquivaban la mayoría de los ataques, pero aún así algunos eran inevitables para el Ultra Instinto, pero Goku y Vegeta se las arreglan para entretener a los demonios del frío. Mientras tanto Whis y Bills se encontraban en la atmósfera del planeta Tierra, ya que se dieron cuenta que las esferas del planeta Namek ya habían sido usadas, por los demonios, los cuales pidieron ser inmortales y un poder que superara a los ángeles, por eso Bills no pudo resistir mucho en la pelea, pero Whis sin perder tiempo se va a la Tierra, arrebatándole las esferas a la banda Pilaf, los cuales estaban por invocar al dragón para cumplir su tan anhelada venganza, y Whis al tomar las esferas invoca al dragón, el cual al ver a Bills se atemoriza, pero Whis rápidamente le dice: dragón, quítale la inmortalidad a Freezer, King Cold y Cooler, a lo que el dragón se esfuerza un poco y logra cumplir el deseo, pero este agota todas sus energías desapareciendo y dispersándose las esferas, a lo que Whis rápidamente se comunica con Goku y Vegeta y les dice: muchachos, ya logré quitarles la inmortalidad, así que no se contengan y derrótenlos rápido, ya que mi barrera no podrá aguantar mucho tiempo, y si desaparece, puede que el universo se vea afectado y mi padre o Zenosama pueden eliminarlos, asintiendo tanto Goku como Vegeta, los cuales deciden pasar al Super Saiyajin Divino fase 1, aterrorizando a los demonios del frío, pero estos estaban muy confiados, ya que eran inmortales, pero no se habían dado cuenta de que ya no lo eran, por lo que se lanzan al ataque, pero ni con su máximo poder eran rivales para Goku y Vegeta, los cuales de unos cuantos golpes dejaron en muy malas condiciones a los tres demonios, los cuales sienten el verdadero terror, ya que no se estaban regenerando, por lo que deciden escapar como fuera, pero la barrera que hizo Whis no se los permitía, y sin alardear, Goku y Vegeta realizan un ataque en conjunto, el cual los tres demonios estaban reteniéndolo con sus manos, pero Goku y Vegeta aumentan un poco sus poderes, rompiendo con la defensa de los demonios del sucumbiendo ante el ataque combinado,
siendo totalmente vaporizados, y justo en ese momento la barrera desaparece, dándole tiempo a que Goku y Vegeta se destransforma, para no afectar a ningún planeta cercano. Goku y Vegeta demostraron un gran poder, pero esto les será suficiente para derrotar al proyecto que tiene entre manos Creus, esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Goku y Vegeta se encontraban descansando después de su reciente victoria en contra de los demonios del frío, y después de unos minutos se ve a Whis y Bills llegando al planeta, agradeciéndoles a ambos, ya que si no hubiera sido por ellos Zenosama los hubiera podido eliminar, por lo que Whis decide seguir entrenándolos, aunque ellos ya fueran más fuertes que él, empezando un arduo entrenamiento, en el cual se enfocaron en aumentar el poder en su estado base para no depender tanto de este, pasando unos cuantos meses, en lo que los resultados fueron los esperados ya que Goku y Vegeta en su estado base podían darle pelea a Bills en su 50% de poder. Mientras estaban entrenando, de repente aparece Daishinkan al frente de todos, a lo que Goku amigablemente lo saluda, a lo que el sacerdote corresponde el saludo y dice: Hola Son Goku, vine hasta aquí ya que Zenosama quiere jugar con usted, ya que usted se lo prometió, a lo que Goku algo nervioso recuerda la promesa, a lo que sin ninguna otra opción acepta, pero este invita a Vegeta, el cual se niega ya que quería seguir entrenando, a lo que Whis quería decir algo pero Daishinkan se despide de su hijo y de los demás y se retira con Goku, a lo que Whis le dice a Vegeta: no entiendo por qué no aceptaste ir con ellos, ya que hubieras podido convencer a mi padre de que te entrenara, a lo que Vegeta cae de espaldas viendo la oportunidad que desperdicio, pero recomponiéndose le dice a Whis: oye Whis, dame el entrenamiento más fuerte que tengas, porque conociendo a Kakaroto sé que aprovechará para entrenar, y no quiero quedarme atrás de él, aceptando Whis, dándole los entrenamientos más fuertes que tenía. Mientras tanto en el palacio de Zenosama, este se alegró al ver a su mejor amigo, empezando a jugar con este, pero mientras jugaban Goku también estaba entrenando, ya que Zenosama no controlaba muy bien sus poderes, pero después de medio año de jugar, se ve a Zenosama algo aburrido, a lo que Goku le propone algo a Zenosama. Oye Sen-chan, ¿qué te parece si me entrenas, ya que quiero volverme muy fuerte para defender a los universos? A lo que Zenosama acepta ya que no tenía nada que hacer, a lo que empiezan un gran entrenamiento por 6 largos meses, en los que Goku se fortaleció mucho en su estado base al punto de que con su estado base podía estar a la mitad del poder de un ángel, y en esos entrenamientos también consiguió mejorar sus transformaciones y logró dominar la fase 2 del Super Saiyajin divino y acceder por algunos momentos a la fase 3, pero con la fase 2 ya era suficiente para superar al gran sacerdote, y con su fase 3 estaba a la mitad del poder de Zenosama, sorprendiendo a estos por los resultados del Saiyajin, a lo que Goku decide retirarse, ya que quería ver cuánto poder había conseguido Vegeta, pero antes de irse, Goku le propone que se realice un torneo de fuerza entre todos los universos, a lo que Zenosama se intriga y le pregunta a Goku qué era eso, a lo que Goku dice: Sen-chan, un torneo de fuerza es algo en donde los guerreros más fuertes se enfrentan, para saber quién es el más fuerte, a lo que Zenosama se emociona y dice: me parece muy divertida esa idea, pero quiero que se haga un torneo de prueba para saber más de qué se trata, a lo que Goku feliz acepta, y antes de irse Zenosama dice: amigo Goku, el mini torneo de prueba lo voy a realizar en unos días, y va a ser entre el universo 7 y 9, a lo que Goku un poco serio dice: Zenosama, no hay la posibilidad de que me pueda cambiar de universo, ya que aunque tengo amigos en el universo 7, quiero ver si son capaces de defenderse sin mi ayuda, a lo que Zenosama acepta y dice: ¿y tu amigo Vegeta también quiere irse contigo? A lo que Goku no sabe qué responder, a lo que Zenosama le pide a Daishinkan que traiga a Vegeta, aceptando el sacerdote, y en una hora llega con Vegeta, el cual se sorprende del poder de Goku al igual Goku se sorprende por el poder de Vegeta, a lo que Vegeta se arrodilla ante Zenosama y dice: ¿para qué me necesita gran Zenosama? A lo que Zenosama dice: levántate, tú eres amigo de Goku, levantándose el príncipe Saiyan, a lo que Zenosama continúa hablando y dice: Goku decidió cambiarse de universo, ya que quiere ver si su antiguo universo será capaz de defenderse sin su ayuda, a lo que Vegeta piensa las cosas y dice: yo también quiero cambiarme de universo, pero no quiero irme al mismo universo de Kakaroto, ya que quiero enfrentarme a él en el torneo de poder, para que todos vean que él es el Saiyajin más fuerte, a lo que Zenosama acepta la petición de Vegeta, y haciendo unas cuantas cosas, Goku se va al universo 11 ya que allí se encontraba Margarita, y Vegeta se va al universo 6 por vados, y con esto hecho, cada Saiyan se va a su respectivo universo, sin antes despedirse como ellos saben. Después de unas horas cada Saiyan llega a su respectivo universo, viéndose con Vados y Margarita respectivamente,
Continuando con lo que dejaron la primera vez que se vieron, por parte de Vegeta, este le comenta a Vados lo que Zenosama tiene planeado, por lo que ésta se lo comenta al dios destructor, y estos se ponen manos a la obra y empiezan a reunir a los 9 guerreros faltantes, dejándole esta labor al dios destructor, mientras Vados y Vegeta se quedan en el planeta a platicar, ya que ambos sentían atracción mutua, viendo que eran tal para cual, pero no podían demostrar su amor, ya que los ángeles no podían enamorarse. Mientras tanto, por parte de Goku, este llegó al planeta, el cual Bermout al ver al Saiyan se burla, ya que no se veía muy fuerte, proponiéndole un combate a Goku, el cual sin transformarse estaba derrotando fácilmente al dios y de un gran golpe lo deja inconsciente, por unos instantes, y este al despertar se aterra del poder de Goku, pidiéndole perdón, aceptando las disculpas nuestro Saiyan favorito, el cual le comenta sobre lo que tiene planeado hacer Zenosama, a lo que Bermout se relaja ya que tiene un grupo de guerreros de la justicia, los cuales eran poderosos, sobre todo 3 guerreros en específico, a lo que Goku sin darle mucha importancia se dirige a donde está Margarita y estos dos se van a otro lugar a platicar a solas fortaleciendo mucho más su amor, pero prometiendo tenerlo en secreto ya que los ángeles tenían prohibido enamorarse de otro ser. Y desde ese momento ya habían pasado unos cuantos días, en lo que el gran sacerdote se comunicó con cada universo, avisándoles que debían asistir el dios y ángel de cada universo, pero el universo 7 y 9 debían llevar 3 integrantes, a lo que Bills sin tener a Goku y Vegeta obliga a Gohan número 17 y 18 a participar, los cuales no tuvieron otra opción. Y con todo listo, todos los universos son teletransportados a la arena de prueba, en la que los primeros en enfrentarse era número 18 y Basil, el cual estaba muy confiado ya que le tocó con una mujer, peleando suave, pero número 18, sin alardear lo saca de un gran golpe de la plataforma, dejando al universo 9 sorprendidos, y por parte de Goku este dice: jaja, veo que 18 no cambia, dando paso al siguiente combate el cual era de Gohan contra la venda, a lo que Goku un poco serio dice: vamos a ver de qué eres capaz Gohan, empezando el combate, el cual se veía muy igualado, pero la venda le inyecta el veneno a Gohan, el cual ya no podía ver, pero con gran habilidad empieza a frenar los ataques del lobo, el cual se preocupa y lo sigue atacando con su veneno para que Gohan se debilitara más, el cual con gran esfuerzo se transforma en la fase 2 del Super Saiyajin, derrotando al lobo pero este también queda derrotado declarando un empate, a lo que Goku en su mente dice: eres demasiado débil Gohan, espero que entrenes para el torneo de verdad, a lo que empieza el último combate, el cual 17 lo tuvo complicado ya que Bergamo con cada golpe aumenta su tamaño, pero gracias a su energía ilimitada, número 17 empieza a empujar a Bergamo, y después de muchos ataques logra sacar de la plataforma al último lobo, dando como ganador al universo 7 y todos los universos se retiran, ya que no hubo nadie que sorprendiera a los dioses, a excepción de Goku y Vegeta, los cuales no pasaron desapercibidos por los dioses, ya que nadie podía detectar su poder ni su presencia, pero no le dan mucha importancia, retirándose y preparando a sus guerreros para el verdadero torneo. ¿Qué pasará en ese torneo? ¿Será que Goku y Vegeta lograran tener su tan anhelada pelea, o habrá un guerrero desconocido que les complique las cosas? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. Nos trasladamos al universo 6 en el planeta del dios Champa, viéndose como Vegeta se encontraba entrenando con Vados mientras que Champa traía a los 9 guerreros faltantes, a lo que después de una hora llega Champa con 3 guerreros, los cuales eran de la raza de los Saiyans, tratándose de Kale, Caulifla y Kiabe, a lo que Champa algo cansado dice: Vados, encárgate de los demás, ya me canse, haciendo que el ángel se enoje un poco, pero pone manos a la obra y se despide de Vegeta y se va por los demás guerreros, a lo que Caulifla al ver a Vegeta dice: este anciano nos va a entrenar, no creo que nos pueda seguir el paso, pero Vegeta aparece atrás de Caulifla y con voz fría dice: quiero que en este momento te retrates de tus palabras, o si no te las verás conmigo y eso te digo, no saldrás muy bien que digamos, asustando a los 3 Saiyans y en especial a Caulifla, la cual le pide perdón. A lo que Vegeta se calma un poco y llama a 3 jóvenes, los llama y dice: bueno insectos, veo que son Saiyans, así que demuéstrenme el poder de la mejor raza guerrera, a lo que Caulifla es la primera en lanzarse siendo seguida por Kale y Kiabe, los cuales no lograban acertar ningún golpe, a lo que Vegeta esquivando los ataques dice: si logran darme aunque sea un golpe los entrenaré por la semana de plazo antes del torneo del poder, a lo que todos se esmeran más en intentar golpear a Vegeta,
el cual ya estaba demasiado aburrido de solo esquivar, por lo que baja su defensa, para que lo golpearan, logrando su cometido, a lo que los tres Saiyans celebran por el logro, pero Vegeta muy serio los calla y dice: no sé de qué celebran si me deje golpear, ya que dudo que me hubieran podido golpear si me hubiera esforzado un poco, aparte dudo que puedan derrotar a mi amigo rival Kakaroto, que es igual de fuerte a mí. Vegeta dice esto aunque sabía que Goku era más fuerte, a lo que Caulifla dice: ¿y dónde está ese tal Kakaroto? A lo que Vegeta dice: les contaré, yo no soy de este universo, soy del universo 7 al igual que Kakaroto, también conocido como Goku, pero por problemas con nuestros amigos, ellos nos lograron matar, pero algún doctor raro nos reanimó y nos modificó haciendo que tuviéramos energía ilimitada y nuestro potencial se incrementara mucho, y aparte nos había controlado, pero después de un tiempo logramos salir de ese control mental, y logramos regresar a nuestro universo, y decidimos entrenar en una habitación por 6 años, logrando unos muy grandes resultados, y ya después de eso conocimos a el dios destructor y ángel del universo 7, en el cual seguimos entrenando, y después de un tiempo Zenosama y Daishinkan gracias a Kakaroto se propuso un torneo del poder, y en ese momento Kakaroto decidió irse al universo 11 y yo al universo 6, esto con el fin de tener nuestra tan anhelada pelea. Después de terminar la historia, los jóvenes Saiyans se sorprenden por la historia y le piden a Vegeta que los entrene, ya que querían defender a su universo, a lo que Vegeta acepta y los empieza a entrenar a su manera, sin darles ni un momento de descanso, y después de una semana, se ve como Caulifla, Kale y Kiabe se encontraban meditando, para canalizar su poder y lograr un pequeño aumento, y porque ya estaban a momentos de irse al torneo, a lo que los tres Saiyans abren sus hijos y se ve como Caulifla estaba en la fase Dios, Kiabe en la fase 3 de Super Saiyajin, y Kale en la fase 2 del Super Saiyajin legendario, dejando con cara de orgullo a Vegeta, ya que logró que esos Saiyans lograran grandes poderes en tan solo una semana, y después de esto los 4 Saiyans se reúnen con los demás participantes y se van a la arena del torneo del poder. Ahora nos trasladamos una semana antes, exactamente al universo 11, planeta del dios destructor Bermud, viendo cómo Goku se encontraba platicando con Vados, ya que Goku solo pensaba en descansar para el torneo, a lo que Vados toca ese tema y dice: oye, ¿no te interesaría entrenar a 3 sujetos, los cuales uno de ellos es candidato a dios destructor? Llamando la atención de Goku, y este dice: vale, no tengo algo mejor que hacer, a lo que Vados no menos de una hora trae a Dispo, Topo y Jiren, los cuales se preguntan a qué los habían llamado, a lo que Vados dice: los llame, ya que en una semana habrá un torneo y quiero asegurar la victoria, por lo que haré que entrenen con Son Goku, apuntando a donde estaba nuestro Saiyan, el cual los saluda con su característica sonrisa, a lo que Topo dice: ese sujeto no desprende nada de poder, ha de ser débil, así que estaré entrenando en otra parte, a lo que antes de poderse mover, Goku de un rápido e imperceptible movimiento, hace que Topo caiga al piso retorciéndose del dolor, a lo que hasta el mismo Jiren se sorprende ya que no pudo percibir el movimiento del Saiyajin, el cual dice: espero que me tengas más respeto, veo que tienes potencial pero con esa arrogancia no llegarás muy lejos, a lo que Topo con dificultad dice: vale Goku, te obedeceré, a lo que Goku dice: ya analicé el poder de cada uno y tengo los entrenamientos para cada uno, así que empecemos de una vez ya que solo tenemos una semana antes de que empieza el torneo del poder, a lo que los 3 sujetos asienten con su cabeza y empiezan a entrenar arduamente y sin descanso, para que este entrenamiento sea más efectivo, y después de una gran semana, Dispo, Topo y Jiren lograron buenos resultados, que por parte de Dispo este logró mejorar su velocidad enormemente, pero aún así no era capaz de superar a Goku en velocidad. Topo logró comprender mejor el poder de la destrucción con el cual ya superaba a Bermud, y Jiren, este comprendido mejor las cosas y dejó su orgullo y sus deseos de más poder a un lado, cambiando radicalmente su actitud, como también logró comprender un poco el ultra instinto, accediendo en algunas ocasiones a este. Con todo listo, estos 3 guerreros junto a Goku se van a reunir con los demás participantes, para irse a la arena de pelea, y ya después de unos minutos se ve como el universo 6 y 11 llegan al mismo tiempo, a lo que Goku mira a todos lados y ve a Vegeta, a lo que se dirige a saludarlo, a lo que este simplemente lo ignora, a lo que Goku sonríe nerviosamente, pero ve que habían otros 3 Saiyans y 2 de estos están mujeres, y Goku amigablemente les extiende la mano, pero Caulifla la rechaza, ya que literalmente son enemigos y vinieron a luchar no a hacer amistades, a lo que Vegeta iba a darle un golpe a Caulifla, pero Goku logra proteger a Caulifla deteniendo el golpe, a lo que Goku le dice a Vegeta: calma Vegeta, sé que les hablaste de mí, pero veo que a esta chiquilla se le olvidó, sorprendiendo a Caulifla, la cual enojada se lanza a atacar a Goku, pero Daishinkan desde lejos dice:
Todavía no ha empezado el combate, así que universo 6 cálmense un poco, ya que Zenosama se puede enojar y los puede borrar sin más, dejando un silencio incómodo en toda la plataforma, y después de unos segundos Goku se despide de Vegeta y se va con su universo, sin antes decirle que muy pronto se enfrentarán y se sabrá quién es el más poderoso, a lo que Vegeta simplemente da una sonrisa y se voltea dándole la espalda a Goku. Después de unos minutos llegan todos los universos, y de últimas llega el universo 7, a lo que el ambiente se tensa un poco ya que tanto como Goku y Vegeta estaban mirando con una cara de enojo al universo 7, por lo que les habían hecho, al igual que el universo 7 los mira, ya que todavía seguían vivos, pero este ambiente se corta, ya que Daishinkan se para en una pequeña plataforma y dice: bueno, ya que llegaron todos los universos diré las reglas. Está prohibido volar, a menos de que tengan alas, no se puede matar a su enemigo, solo deben tirarlo de la plataforma para descalificarlo, y el universo que pierda a todos sus integrantes, se le dará paso al dios destructor, el cual solo se podrá enfrentar a los demás dioses, y cuando el dios sea expulsado de la plataforma, ese universo quedará totalmente eliminado, sorprendiendo a todos, ya que no se esperaban que se iban a jugar su vida y la de su universo, y Daishinkan para terminar dice: si el tiempo del torneo se acaba, el universo con más participantes, ganará automáticamente, así que sin más daré comienzo al gran torneo el cual definirá supervivencia de cada universo. ¿Qué pasará en este torneo? ¿Goku y Vegeta tendrán su gran pelea, o habrá alguien que les impida y los logre derrotar? Esto y más en un próximo capítulo. Continuando con la historia. El torneo de poder inicia, viéndose grandes explosiones seguidas de golpes y patadas las cuales retumbaban la arena de pelea. Mientras esto pasaba, Goku se encontraba caminando por la plataforma viendo qué personas serían dignas de enfrentar, pero en un momento Goku es atacado por la espalda, pero este ya se lo esperaba y simplemente liberó su ki, haciendo que los sujetos se alejaran un poco, y Goku al darse la vuelta ve que eran el trío Peligro, los cuales se lanzan de nuevo al ataque, pero Goku con mucha facilidad esquiva los golpes de los tres lobos, pero la venda activa su veneno, a lo que Goku se acuerda de lo que había pasado con Gohan, por lo que activa una barrera de ki inutilizando la técnica del lobo, por lo que ya aburrido Goku empieza a golpearlos y después de unos minutos estos tres lobos se encontraban en la orilla de la plataforma, por lo que estos se miran y dan una sonrisa y dicen: nos obligaste a utilizar nuestra técnica secreta, así que admira el poder del trío Peligro, a lo que los tres lobos lanzan un ataque, los cuales se entrelazaron logrando hacer un ataque más grande, a lo que Goku sin intereses detiene el ataque con una mano, y después de esto empieza a caminar lentamente a donde estaban los lobos, los cuales no podían lograr empujar al Saiyan, y después de unos largos segundos, Goku se encontraba a 1 metro de ellos, y con un pequeño ataque, hace que el ataque del trío Peligro estalle y haciendo que salga de la plataforma, enojando al dios del universo 9, ordenando al resto de sus guerreros que atacaran a Goku, el cual observaba como todo el universo 9 venía a golpearlo, a lo que Goku cierra por un momento sus ojos, y al abrirlos todos los integrantes del universo 9 estaban en las gradas, impactando a todos los universos, inclusive a Daishinkan, el cual no había logrado percibir lo que hizo Goku, a lo que Daishinkan dice: todos los integrantes del universo 9 han sido eliminados, por lo que el dios de la destrucción puede pasar a la arena de combate, pero no podrá hacer nada, hasta que otro universo pierda a todos sus integrantes, por lo que algunos universos decidieron no atacar al Saiyajin Goku. Unos minutos habían pasado y algunos integrantes de diferentes universos habían caído, entre esos habían sido eliminados Krillin, ya que este se confió y Frost lo eliminó. Mientras tanto el maestro Roshi se encontraba luchando contra participantes del universo 2 y 4, los cuales los logra derrotar con mucho esfuerzo, pero apareció otro luchador, el cual hizo que el maestro sobreesforzar su cuerpo, y después de utilizar el Matsuba, este cae sin energías al suelo, preocupando a Goku, el cual sentía que el ki de su maestro se había desvanecido, por lo que va a ayudarlo, pero el guerrero Magicayo detiene a Goku, el cual no se estaba defendiendo porque estaba preocupado por su maestro, pero al ver que este guerrero lo estaba frenando se enoja mucho, aumentando al máximo su poder en estado base, logrando que este guerrero sea expulsado de la plataforma junto a otros guerreros que estaban cerca, y con el campo libre, Goku va a donde se encontraba Roshi, viendo que no respiraba, por lo que pone su mano en el pecho del maestro dándole choques de energía, sin resultado, a lo que Goku se pone a llorar, pero sin darse cuenta, logra liberar un aura el cual rodeó al maestro resucitándolo, y al Goku darse cuenta empieza a sonreír y abraza a su maestro, el cual se alegra de ver a su discípulo
discípulo, a lo que Goku deja en un lugar seguro al maestro prometiéndole que lo iba a vigilar, y Goku se retira a buscar más oponentes, pero el maestro se encuentra con Frost, el cual lo empieza a masacrar, pero el maestro logra defenderse por unos instantes, pero cae totalmente agotado, por lo que Frost estaba por darle el último golpe, pero aparece Vegeta, el cual le rompe una mano, haciendo que Frost empezara a gritar y dice: ¿por qué demonios me ataques si somos del mismo universo? A lo que Vegeta dice enojado: este anciano fue una de las personas que no me traicionó, aparte es el maestro del insecto de Kakaroto, así que lárgate de aquí, y no me obligues a eliminarte, sé que eres de mi universo pero me da igual, a lo que Frost enojado se empieza a retirar, pero en un momento de distracción se lanzó ferozmente a darle el golpe de gracia al maestro, pero aparece un aura roja al frente de Frost viendo que era Goku, el cual muy enojado dice: que no entendiste lo que te dijo Vegeta, así que para evitar problemas, y en ese momento Goku coloca una esfera de ki en el estómago de Frost, haciendo que se elevara unos cuantos metros, y hace que esa esfera explote, dejando muy herido a Frost, el cual no pudo aferrarse a la plataforma y cae de esta, eliminando al primer integrante del universo 6, después de esta escena ya habían pasado muchos minutos en los cuales solo quedaban en pie el universo 6, 7 y 11, y al dios del universo 4, el cual logra derrotar a los demás dioses, utilizando sus artimañas. El ambiente del torneo se pone algo tenso, ya que por parte del universo 11 solo quedaba Goku, Toppo y Jiren, en el universo 6, quedaba Vegeta, Caulifla y Kale y por parte del universo 7 quedaban Freezer, Cooler y King Cold, los cuales fueron revividos por Bills, el cual antes de revivirlos, les borró la memoria, volviéndolos buenos, dejando esto de lado, el universo 11 y 6 hacen una alianza para derrotar al universo 7, por lo que empiezan a atacar a los demonios del frío, exceptuando a Goku y Vegeta, los cuales solo se quedaron observando, a lo que Caulifla y Kale al ver que no podían dar batalla se fusionan trayendo a Kefla, la cual era mucho más poderosa que en la historia original, poniendo en peligro a los tres demonios, los cuales empiezan a elevar sus poderes al máximo pasando a su estado platino, empezando a apalear a los guerreros, pero estos no se rendirán y seguían dando pelea, pero después de unos minutos de ardua pelea, Toppo y Caulifla se sacrifican y logran dejando a Jiren en contra de King Cold y Freezer, los cuales estaban derrotando poco a poco al marcianito, el cual libera su gran poder oculto, sorprendiendo a todos, pero esto no le bastó para derrotar a los demonios, los cuales de un ataque en conjunto lanzan de la plataforma a Jiren, dejando en desventaja a Goku y Vegeta, ya que si se acababa el tiempo iban a ser eliminados por número de participantes, diciendo atacar en conjunto en contra de ambos demonios del frío, los cuales estaban dominando la pelea, por lo que tanto como Goku y Vegeta elevan su poder y pasan al Super Saiyajin Blue, emparejando las cosas, pero los demonios del frío ya se encontraban algo desgastados, haciendo que estos fueran golpeados por los Saiyans, los cuales no desaprovechan la oportunidad y lanzan sus mejores ataques, logrando empujar poco a poco a los demonios, pero estos se resistían a caer, pero gracias a la energía ilimitada de ambos Saiyans, lograron empujar a ambos demonios del frío fuera de la plataforma, haciendo que Bills pasara a la arena de pelea, el cual se enfrenta al dios rata, empezando una gran lucha entre dioses destructores, la cual era muy igualada, pero después de unos minutos, estos se encontraban algo cansados decidiendo acabar la pelea de un golpe, lanzándose al ataque acertando el golpe en la cara de cada dios, provocando una onda expansiva, la cual empujó a ambos dioses fuera de la plataforma, siendo eliminado estos dos universos, dejando como únicos guerreros a Goku y Vegeta, los cuales se alejan un poco y se miran con rivalidad, empezando con su tan anhelada pelea, viéndose grandes ondas de ki, las cuales estaban destruyendo poco a poco la arena de pelea, y después de unos cuantos minutos, estos se detienen en seco, a lo que Goku dice: bueno Vegeta, ya acabamos de calentar, así que empecemos la verdadera pelea, a lo que ambos Saiyans pasan al Super Saiyajin Blue, viéndose un combate algo igualado, viéndose por momentos ventajas por parte de Vegeta y a veces por parte de Goku, a lo que este último decide pasar a su Ultra Instinto Perfecto, al igual que Vegeta, empezando una gran pelea, la cual amenazaba por destruir el lugar donde se encontraban, pero Daishinkan crea una barrera de ki para que la arena de pelea no se destruyera, pero aún así no se veía ningún ganador, por lo que Vegeta dice:
Kakaroto aumentemos el nivel, pasando a la fase 2 del Super Saiyajin divino, a lo que Goku también accede a esta, impactando a todos los presentes, ya que con ese poder superaba como mucha facilidad a todos, pero sin alardear se lanzan al ataque, logrando quebrar un poco la barrera de Daishinkan, el cual lo pone más poder para que ésta pueda resistir, y después de unos largos minutos de pelea, Goku se lanza a darle un golpe cargado de ki al igual que Vegeta, pero estos antes de lograr impactar sus puños Daishinkan dice: el torneo del poder ha culminado, por lo que declaro que el universo 6 y 11 son los ganadores, pero antes de que pudieran celebrar, aparece una gran silueta, la cual se trataba de la fusión de Goku y Vegeta o sea Vegeto, pero estos no tenían aretes, y también se notaba que era una especie de androide ya que no desprendía ki, y detrás de estaba el doctor, y cuando este se dejó ver Goku y Vegeta lanzaron sus mejores ataques, pero el androide logra frenar estos ataques, absorbiendo el poder, sorprendiendo a todos, a lo que Goku y Vegeta se miran mutuamente y aumentan su poder al máximo y se van en contra del androide, el cual les estaban dando una muy buena pelea, ya que conocía la forma de pelear de cada Saiyajin, y después de unos minutos, se ve como Goku y Vegeta estaban algo heridos ya que el androide conocía sus puntos débiles, y aprovechas las distracciones para golpearlos, preocupando a todos ya que Goku y Vegeta eran las últimas esperanzas, a lo que Creus le dice a su androide: derrota a esos Saiyajins y tráeme sus cuerpos, a lo que el androide se gira lentamente y mira a su creador y sin pensar le lanza una esfera de ki, desintegrando a Creus, dejando impactados a todos, pero Goku y Vegeta aprovechan ese momento de distracción para pasar a sus máximos poderes, el cual Vegeta pasó a su Super Saiyajin Divino fase 3, y Goku a Super Saiyajin Divino fase 4, empezando a quebrar el multiverso, a lo que estos se lanzan al ataque empezando a apalear al androide, el cual estaba resistiendo como podía, pero no era capaz de seguirles el paso, a lo que Goku y Vegeta de un gran golpe le rompen los dos brazos al androide y aprovechando la oportunidad cargan su ataque icónico y lo lanzan, empezando a fusionarse estos ataques dando origen al Big Bang Kamehameha, pero el androide empieza a absorber el ataque por medio de su pecho, sorprendiendo a Goku y Vegeta, los cuales estaban dando todo su poder en ese ataque, y después de unos instantes, todos los demás guerreros lanzaron sus mejores ataques, logrando distraer por unos instantes al androide, los cuales Goku y Vegeta aprovecharon para sobreexplotar sus cuerpos, logrando atravesar el cuerpo del androide, el cual con toda la energía acumulada, empieza a inflarse, alertando a todos, los cuales logran reunirse y con la teletransportación de Goku, logran escapar por las justas llegando al planeta del dios destructor Bermud, pero no pudieron descansar ya que el androide estalló, haciendo una inmensa explosión, la cual llegó a donde ellos estaban, por lo que todos empiezan a bloquear el ataque lográndolo exitosamente, por lo que todos celebran por haber derrotado a la gran amenaza, y después de unas horas revivieron a todos los universos, como también repararon los daños causados al multiverso. Hasta aquí llega esta gran aventura, la cual nuestros protagonistas siguieron su vida junto a sus enamoradas, las cuales pudieron corresponder ese amor, ya que Daishinkan eliminó la regla de que los ángeles no se pudieran enamorar. This story begins after the defeat of Majin Buu. We went to the Capsule Corporation where everyone was celebrating the victory of Goku and Vegeta, but this was just a facade. Since all the Z warriors a few months ago had met to exterminate Goku and Vegeta, but nothing happened to him, since Goku and Vegeta were much more powerful than them. To which while they were planning how they were going to do it, they suddenly began to hear a voice, which frightened the warriors who were gathered for a few moments, but the voice calms them down and says, "Don't worry, you can consider me a friend, since I'll help you get rid of them, but in exchange for me being able to keep the bodies of Goku and Vegeta, to which everyone accepts without thinking." So that the voice continues speaking and says, "Well, I know what will happen in a few months, a pink threat will arrive, which they will be able to defeat by the Justs, so act normal, and take advantage of the moment when Goku and Vegeta defeat the threat, now they will be very weak." With this said, the voice disappears, leaving the warriors somewhat surprised, who agreed not to tell anyone anything, but not all of them would betray Goku and Vegeta, since Master Roshi did not agree. But he was threatened by what he did not. He was able to warn the warriors of what was going to happen. Already today, Goku and Vegeta were eating carelessly, to which they suddenly receive a key attack from behind, hurting both a bit, who when they turn around realize that it was Gohan in his mystical state, which together with the other warriors, they launched the attack, beginning to beat up both Vegeta and Goku, since they had not been able to recover their energies, but with effort they went to Super Saiyan 1.
beginning to defeat some warriors, to which Goku yells, "What is happening, friends? Because they are doing this to us," to which Bulma from afar says, "And you ask why? For a few months we had already planned this, since we were tired of being in danger and all because of you too, and that is why we have decided to kill them," to which Goku and Vegeta are surprised by this. But they were not going to allow it, retaking the fight, but seeing that they were outnumbered and had Gohan who surpassed them in power, what Goku meets with Vegeta and they load their best attacks, launching them, to which Gohan and the others also do the same, starting a clash of powers, which Vegeta and Goku were winning with great difficulty, but they were staying without energy, to which Gohan, seeing this, increases his power to the maximum, causing the attack to totally impact Goku and Vegeta, who succumbed to this great attack, dying on the spot, but their bodies withstood the attack. And after the disappearance of the smoke, the lifeless body of Goku and Vegeta is seen, to which Gohan to verify goes to look at them, verifying that they were without vital signs, beginning to laugh like the others, since they got rid of the threats from the planet, withdrawing to continue with the party. Meanwhile, where the bodies of Goku and Vegeta were, suddenly they begin to be enveloped by a somewhat dark aura, and after a few seconds they disappear. After a few hours, we see how Goku and Vegeta begin to wake up, to which Goku and Vegeta are on their guard, thinking that they were fighting with their former friends, but a person calms them down and says, "Calm down guys, they are in my living room surgeries, since we managed to revive them by pure miracle, since their bodies were very resistant and seemed not to react to any of our objects." To which Goku and Vegeta thank the subject and prepare to leave, but this subject knew that they wanted to leave, so he takes out 2 syringes from his pocket and injects them into each scion, who began to faint, without first recognize who was the cause, but they could not do anything, falling unconscious. The subject upon seeing this began to laugh evilly, since he was nowhere near achieving his goal, so he places the 2 scions in a kind of capsule. After a few hours it looks like Goku and Vegeta began to wake up, seeing that they were inside some capsules, deciding to go out, but something had changed, since Goku and Vegeta did not act in the same way. To which the subject, who I leave them unconscious, he stands in front of them and says, "I am their creator and they must obey me in everything I tell them," to which Goku and Vegeta say, "Yes, Mr. Kreis, we will follow him until the end of time," and Kreis, seeing this, he says in his mind, "I see that the control that temporarily erased their minds worked," beginning to laugh in his mind. After this scene, 1 year had passed in which Goku and Vegeta were causing a lot of damage, eliminating any opponent in front of them, following the orders of Kreis, who was already about to achieve his long-awaited dream of conquering the universe. One day, like any other, Goku and Vegeta were on another planet with the aim of spreading fear so that they would obey their leader, but a person refused to do so, facing Goku and Vegeta, who began to fight in their base states, but the subject was too agile and he took advantage of the moment and gave them both a big blow to the head, causing the chip that he installed to suffer failures. And when Goku and Vegeta transformed into a Super Saiyan, this chip exploded, stunning both of them a bit, but after a few minutes Goku and Vegeta come to their senses, wondering where they were. But the subject took them distracted and gave them a few blows, sending them away, and this subject launched a great attack at them, but Goku manages to deflect the attack and says, "Hey, wait, because they are attacking us," to which the angry subject says, "Like, why, if you started to destroy our planet," to which Goku is surprised by this and says, "No, we were doing this. I only remember that a person injected us with something and we fainted, and from that moment I don't remember anything until this moment." To which the subject decides to calm down but was still alert in case something happened. To which Goku and Vegeta go to their base state and approach the subjects, asking for their forgiveness for what had happened, to which the inhabitants accept the apologies and they invite them to eat. To which Goku and Vegeta ate like animals, causing the others to break out a drop of sweat. After half an hour of eating, both were satisfied and thankful for the food, to which Vegeta seriously says, "Hey, what planet is this?" To which an old man approaches little by little, and already at the table he sits down and says, "Well, based on my knowledge we are on the planet Cams, and according to legends we are in Universe 25. And although this is just rumors, but I believe that we are in Multiverse 2, greatly surprising Goku and Vegeta, who did not believe that there were more universes.
and multiverses since the yearning said that they were in multiverse too, implying that there was more than one multiverse. Along that Vegeta asks the old man, "We are not from this planet and I dare say that we do not belong to this universe or multiverse," to which the yearning approaches Goku and Vegeta touching their heads. Seeing that the information that Vegeta said was true, and longing to see this says, I see that the guy who did this to you has perverse plans, which threaten the peace of the universes. And I see that you are the key to be able to defeat him, but for this you must train a lot, and take advantage of the great abilities they have. Since I see that they give off an energy that seems to never run out, something like infinite energy, and I see that they can increase their powers very quickly if they set their minds to it, so... The craving begins to recite spells creating a portal, to which the old man follows speaking and says, "I have just created a portal which will return you to the planet Earth where you have spent a large part of your life. But remember, revenge is never good," and with this said, the old man pushes both warriors who begin to travel through a kind of dimensional hole. What will happen with the arrival of Goku and Vegeta to planet Earth? Will the Z warriors find out about their presence and kill them again? This and more in a future chapter. Continuing the story, Goku and Vegeta leave the portal somewhat dizzy, but after a few moments they compose themselves and look around, realizing that they were near the Capsule Corporation. But it seemed that no one had noticed them, to which Goku tries to feel Vegeta's ki just like Vegeta, and they are surprised since they cannot perceive any type of energy coming out of their bodies. Remembering that androids cannot feel energy, so Goku and Vegeta get a little angry because they don't know what they had done to their bodies, but this also reminds them that they have infinite energy. Smiling a little, to which Goku and Vegeta go to the Capsule Corporation to see what their former friends were doing, and they are very surprised since they were just preparing for a party. Since 1 year had passed since they eliminated the Scions, but they get much angrier since they saw that Milk and Bulma were with other men, which Vegeta was going to attack, but Goku stops him and says, "Calm down, Vegeta, remember that Gohan is more powerful than us, and even if we have infinite energy, we won't be able to beat them. So I thought about it a bit and we must enter the room of time for a few years," to what Vegeta already calmer accepts Goku's idea, and Vegeta asks Goku, "And how much will we train Insect?" Answering Goku, "For about 600 years or so," surprising Vegeta who was going to say something but Goku stops him and says, "In order not to grow old, we will steal the spheres from our former friends and we will make the wish that we have eternal youth and that the room of time is modified and that 1 year outside is 100 years inside," to which it vegetates without any other option. It accepts, now who admits that Gohan will be able to defeat them easily, waiting for it to be night, and with this done, both Goku and Vegeta infiltrate the Capsule Corporation and after an arduous search they found the spheres, which were inside a large container, the which Goku destroyed with a sword of ki. With the spheres in hand they went very far from the city and invoked the dragon, which asks them what their wishes are, to which Goku says, "I want you to give us eternal youth." To what the dragon fulfills his wishes, they only have 2 left, to which Goku says, "I want you to modify the room of time and make it indestructible and that 1 year out here is 100 years in the room of time." To which the dragon he makes a little effort and complies, but he runs out of energy so he disappears and the spheres disperse, to which Goku tells Vegeta, "Well Vegeta, it's time to train." To which Vegeta accepts and they head to the room of time, meeting Dend and Mr. Popos, to which they greet them and say, "Hello Sir Goku and Vegeta, I'm sorry for what your friends did. But how did you manage to survive?" To which Goku says, "It's a long story, but only I tell you that someone evil saved us and we managed to flee and I think he will seek revenge. So we will train in the room of time for 6 years out here, that is, 600 in there, since we asked the spheres for that wish and also that we have eternal youth." To which Dend is surprised by the wishes that Goku asked for and says, "It's good that we recently made some arrangements for the room, making the food never run out." To which Goku had forgotten that detail but he thanks Dend and both Goku and Vegeta say goodbye to Dend and Mr. Popos and go to the room, starting a great training session, which was much more intense due to the rivalry between these two, and especially since their energy never was over, giving them much more time to train without rest, and after completing the 600 years, and 6 years outside the room, in which they were celebrating Bulma's birthdays and also that 7 years of complete peace had already passed,
but this would change in a very short time. While this party was being held in the room of time, Goku and Vegeta were ready to leave the room, in which they got some monster powers, which are the following. On Vegeta's part, this achievement to get Super Saiyan 3, and with the pass over time his Saiyan tail came out, and with arduous training he achieved Phase 4. But as the years went by they realized that they did not unlock another transformation, so they began to meditate, gaining access to Super Saiyan God, mastering it just like the blue phase and the Super Saiyan evolution, and already in his last years of training he was able to access the incomplete Ultra Instinct, dominating it. But the complete Ultra Instinct was only able to access on a few occasions, and by Goku he achieved all the transformations of Vegeta including the incomplete Ultra Instinct. But Goku did master complete Ultra Instinct, and achieved something else, which was to merge Phase 4 with Super Saiyan Blue and Ultra Instinct, achieving Super Saiyan Blue Phase 4 and a phase which I call Super Saiyan Divine Phase 4, which was the fusion of Super Saiyan 4 and Ultra Instinct. With this achieved, both warriors leave the room, but they did not reduce their power, since they knew that nobody could feel it, but they left in their base state just in case. To which they are surprised by the presence that both Goku and Goku imposed. Vegeta, to which Goku says to Dend, "Hey Dend, you don't have any food, since the food in that room no longer satisfied me." To which Dend quickly asks Mr. Popos to prepare a banquet, giving it to Goku and Vegeta, which devoured it in a few minutes, leaving a drop of sweat behind. To which Goku and Vegeta thank Mr. Popos for the food, to which he just nods with his head, but before Goku and Vegeta leave outside, they began to feel two ki, which gave off a great power. So they say goodbye to Dend and Mr. Popos and go to see who those powers were, arriving at a luxurious yacht, seeing that they were two people with strange outfits. And they also saw that the yacht belonged to his former friends, who seemed to be at a party, deciding to wait and see what happened, while Gohan was preparing to fight Bills on the yacht, who was looking for the Super Saiyan God, to which Gohan goes to the mystical state, giving Bills a good fight in his 10% power, since Gohan in the 7 years had entered his book times hard. So he raised his power a lot, but after Gohan is unconscious for a while, but before the others jump in, Bulma convinces Bills and Whis to stay and enjoy the food. To which they are fascinated by the good food that was on the planet, beginning to celebrate again, but Majin Buu makes Bile angry, who easily defeats all the warriors, who were waiting for his death. To which Bills rises and begins to charge a Hakai, which he launched, but before it hit with the planet, someone vanishes the attack, to which everyone is surprised at this, seeing that Vegeta was the cause. To which all the Z warriors were very surprised and angry, since they thought that Vegeta and Goku were dead, to which Vegeta, remembering who Bills was, he launches with anger, starting to beat the god, who, very angry, increases his power to 50%, and Vegeta, very surprised, goes to Super Saiyan 2, evening things out, but seeing that nothing happened, Vegeta goes to Super Saiyan God. Surprising by the pressure that Vegeta gave off, and Bills is scared since he felt the divine energy come out of Vegeta, since Vegeta in his divine phases the same as Goku. You could already feel their presence, but in his phases of mortal ki no, ready Vegeta is sent to the attack, managing to give a great beating to the god, managing to defeat him, surprising the angel, who proposes to Vegeta and Goku train them on his planet, to which the Saiyans accept without hesitation, since they had no place to go. So Goku, Vegeta, Whis, and an unconscious Bills head to the planet of the destroyer god Bills. What happened on the planet of Bills? It will be that Goku and Vegeta will increase their powers much more, and it will be that Krios will start moving chips to recover his two creations. This and more in a future chapter. Continuing with the story. Goku and Vegeta together with the deities arrive at the planet of Bills, in which Whis leaves the destroyer god in his bed, and after this he goes to where Goku and Vegeta were. To which Whis first of all says, "Because I can't feel your ki right now, even if someone decreases it, you could feel something of your presence, but in you I don't feel any kind of energy, except when you transform into the god phase, in which you give off divine ki." Goku, upon hearing Whis's question, says, "Well, the story is a bit long, but I'll tell you the following. 7 years ago we were betrayed by our friends, and my son managed to defeat us along with the others. Since we had defeated Buu and we were weakened, we had died in that attack.
But suddenly we woke up in another place and a person named Krius put us back to sleep and implanted something in our body that makes our energy unlimited and cannot be felt by anyone. As he had also controlled us mentally, but that chip was damaged by a blow, and with that we managed to escape thanks to an old man who opened a portal for us, and we didn't spend the rest of the time training. Until today. Surprising the angel, since the two scions can go a long way with good training, so Whis says, well, what we came for, I'll give you the training that my father gave me one day. So I hope you endure. This we will do it inside my vacuum, which contains a special dimension in which we can train without causing damage, and we will do it for a year, which for us will be 10. So stretch your muscles a bit and we will enter the room, and after a few minutes the three enter the dimension of the vacuum, in which they begin with an arduous training in which Goku and Vegeta found it a bit easier to stand, since they understood a lot about the divine key, and with this done Whis begins to apply hard training which greatly strengthened our warriors, who achieved a new evolution which is the Divine Super Saiyan Phase 1, which is Ultra Instinct dominated but on a supreme scale. But Goku went a little further than he vegetates and manages to reach Phase 2 on occasion, but he cannot access it of his own free will. Whis, upon seeing the powers achieved by both warriors, is very proud since they both surpassed them by a lot. Since before training them they showed that they could match my powers, and if they fought together they could beat me. And the three, when leaving the room, they saw how Bills was fighting on a par with another person, who was fighting with the intention of killing, to which Goku goes and gives the subject a big blow, causing him to move away from Bills, who was already a little exhausted from the fight, to which the subject, identifying both Goku and Vegeta, launches the attack against Goku and while fighting says, my creator sent me 2 scions for you, since you belong to Krius, since he gave you those big qualities, to which Goku says, not at all, I don't belong to anyone. I thank that person for reviving me, but I never asked him to modify me. So if you want to take me before him you will have to defeat me first, to which they both follow in the fight, giving each other big blows and kicks. Seeing that the combat was very even until Goku decides to go Super Saiyan 2, starting to beat the android, which raises its power to the maximum, equalizing things. But Goku, already something boring, goes to Super Saiyan God, and with a great blow he destroys the stomach of the android and with a ball of ki disintegrates it, surprising Bills, who was fighting 50% against that android and could not face it, and Goku defeated him as if an insect had fallen. Will try. Goku is a little worried since Krius has already started looking for them and is preparing for what is to come, but what nobody knew was that this android was only a decoy, since it had an implanted cell collector, which upon arriving on the planet took out some microchips which took cell phone from Goku, Vegeta, Bills and Whis. And with this done in the other dimension, Krius was with an evil smile, since his plan had been a complete success, since he achieved collect the cells he needed for his new project, which will bring him Goku and Vegeta, and with this done he begins to build it. Meanwhile on Bill's planet, Goku and Vegeta were helping with different household chores, since it was the least they had to do to stay on the planet. And while the Scions did that, Whis was training Bills, who didn't want to stay so far behind both warriors. But at one point of the day, 4 people arrived, who were the Destroyer God of Universes 6 and 11 with their respective angels, who were on the part of Chumba and Vados to propose the tournament for Earth from Universe 7, to which Goku and Vegeta did not want to fight since they were not interested in saving that planet, but their Scion blood forced them to accept since they wanted to face other warriors. And matching the day of the fight and other things, these two leave, to which Vermouth and Margarita approach Bills and Whis, since they came to visit and talk for a while. But the angel Margarita saw Goku, which generated a strange feeling in her, as well as Goku, who they were watching for a long time as they also talked, until Vermouth had to leave since he had to watch over his universe. But before leaving, Margarita kisses Goku on the cheek and tells him that very soon they will see what Goku is with. He accepts a smile, leaving both deities, to which he vegetates when he sees what had happened. He says in his mind, what luck, the one with this insect gets to keep the most beautiful women. Turning his head the other way. A few days passed in which the routine was the same, but Whis remembers that there were 2 days left for the tournament between Universe 6 and 7, communicating it to Bills, who did not know who to recruit apart from Goku and Vegeta, proposing to recruit someone from planet Earth, both Scions refusing at first, but after a good talk they accept. But they propose that they recruit Master Roshi,
number 17 and 18, who were one of the people who did not betray them, accepting Bills and Whis, traveling to the planet to recruit them. But Goku and Vegeta stayed on the planet to fight a bit, but before they started, an unknown person arrived who began to attack Goku and Vegeta, who were being beaten, but after a few moments they stopped. They put themselves together and tried to transform, but it was much more difficult for them, since this person injected them with a poison which temporarily paralyzed their bodies, making them lose speed and making it difficult for them to transform. Being beaten by the person who identified himself as Android 4, the witch was about to defeat both warriors, but with luck they managed to pass to the Super Saiyan, freeing themselves from the poison. Resuming the fight, and little by little they were weakening the android witch, when trying to inject the poison again. They activated a key barrier protecting themselves from this poison, and now much more relaxed, they go to Super Saiyan 2, destroying the android, but before they disintegrate it, Vegeta takes the android by the head and says, "If you listen to me, Kreus, I hope you send us worthwhile rivals, since this is pure rubbish," and with this said, he disintegrates the android with a key ball. To which Kreus heard that on one of his screens, getting extremely angry, for which he stopped his important project for a bit and began to create much more androids, powerful and with better capabilities, in order to try them and know what else can be added to the important project. What happened with Goku and Margarita? Will something arise between the two of them? Will Vegeta stay forever alone, or will get someone else? This and more in a future chapter. Continuing with the story. After the defeat of the android, Goku and Vegeta resumed their fight, starting to hit each other, lasting several minutes until they both realized the damage they had done. So they quickly start to fix them before Whis arrives, succeeding, to what they wait for Whis and Bills to go to the tournament, to which after a few hours the Destroyer God and his angel arrive, in the company of Master Roshi and number 17 and 18, who greet Goku and Vegeta, and they ask them how they are, to which Goku answers, "Well, I really can't complain. Whis and Bills allowed us to live on their planet, where I can train freely, although I do miss my previous life a bit." And Vegeta says, "I don't care, I just want to overcome and defeat the Kakaroto insect," and after saying that Vegeta turns his head, making everyone laugh for that attitude. But Whis interrupts the moment and says, "Okay guys, now we have to go to the tournament," to which everyone enters the transport cube starting the trip, and after a few minutes they arrive at the nameless planet, in which Universe 6 was already waiting for them, to which our warriors land and Goku goes and he greets the members, seeing that 4 members were Saiyans, greeting them. But 2 of these reject the greeting in the case of a caulifla and a Saiyan with a cape that covered his face, to which Goku without giving importance goes with his universe, to which the fights begin. Passing number 18 and Kale to the platform, beginning the fight, which 18 was winning, since Kale did not want to fight, but after a great humiliation, she begins to raise her monstrous power, beginning to hit her to 18, which was in trouble, but with a great maneuver manages to get Kale out, leaving her somewhat exhausted, to which the next on the platform is Kyabe, starting the fight. Kyabe winning for the just, since 18 was very weakened. The next one on the platform is number 17, which made Kyabe angry to the point that he transformed into Super Saiyan 1. Starting a somewhat even fight, but number 17 increases his power to the maximum, starting to beat up the Saiyan, defeating him. The next going to the arena is Caulifla, which asks number 17 to teach her how to transform, which without knowing just begins to make her angry, giving results, seeing Caulifla in Super Saiyan 1, equalizing the fight, complicating things for her to the android, which increases its power and begins to dodge all of Caulifla's blows, making her angry, to which it goes to phase 2. And with great speed it takes number 17 off guard and takes him off the platform. Master Roshi, he is about to go down to the platform, to which Caulifla mocks the teacher. But he increases his muscles and begins to attack the Saiyan, giving him a few blows, angering her, which goes to her Super Saiyan 1, beginning to humiliate to Master Roshi, who could withstand his blows very well but was weakening, so the master takes out his iconic technique, which is the Kamehameha, throwing it at Caulifla, which makes a cannon crush, giving a somewhat equal clash of powers, but Caulifla, he begins to win the clash of powers, until he makes both attacks collide with Roshi, who manages to save himself by jousting and is left very badly injured on the edge of the platform, so with no other option he takes out a jar, and shouts,
Mafuba a green tornado coming out of her hands, which Caulifla very confidently decides to receive it, thinking that she was going to stop it with her hands, but she realizes that the tornado is absorbing her. But helplessly the tornado engulfs her, and with great effort, the teacher manages to lock Caulifla in the jar, and with his last strength he takes the jar off the platform, which breaks. Seeing a very angry Caulifla for having been defeated by a cheap piece of stuff, but everyone sees how the teacher with his last strength leaves the platform. Since he did not have the strength to continue, leaving the combat in a draw, so Hit and Vegeta go to the platform, starting a fight in which Hit was completely dominating, since Vegeta did not know where he got it from. They hit, so it happens to the Super Saiyan too, but even so he could not dodge the attacks, going to his blue phase, beginning to resist the attacks and to get an idea of what technique he was using, to which Vegeta begins to counteract the technique of Hit, hitting him, so Hit, seeing this, increases his power to the maximum, starting to hit Vegeta consecutively, and he, without knowing where the blows came from, decides to go to incomplete Ultra Instinct, surprising Universe 6, and especially Vados, which upon seeing the state of Vegeta, fell in love with him, but decides to wait to see what happened, so Vegeta, already transformed, begins to beat up the assassin, who could not do anything with his technique, since Ultra Instinct dodged these blows, and after a few minutes Vegeta manages to defeat Hit, which congratulates Vegeta for his great power, giving way to the mysterious Saiyan, which to finish quickly, raises his power and goes to Super Saiyan Rose, surprising Goku and Vegeta, who were unaware of that transformation. But Vegeta is to think that he launches into the attack, starting an even match, but the subject was beginning to take advantage, since when Vegeta hit him he was increasing his powers, and then after a while, the subject increases his power by going to Super Saiyan Rose Phase 2, surprising everyone, and this subject begins to attack Vegeta, who goes to Perfect Ultra Instinct, dodging all the warrior's attacks, who gets angry since he did not hit any hit, so he begins to throw key spheres without control, with the intention of killing Vegeta, but he dodges each one of the spheres with supremacy, and in a moment of distraction from the warrior, Vegeta appears behind him and says, "You have a long way to go to reach me," and he gives him a big blow, sending him directly off the platform, giving Universe 7 the winner, who celebrates his victory, and Bills starts laughing since he beat his brother, who gets very angry, and he begins to raise his power and points Hakai spheres at his warriors. But before launching them, Goku takes his arm and breaks it, causing the god to writhe in pain, surprising everyone, but Goku says, "Don't you dare, God, pathetic, your warriors did their best. And you thought to kill them. If you want to do it, defeat me first," to which Champa angrily launches, but Goku with one hand stops all the blows, and a great attack on the stomach makes Champa unconscious, surprising everyone present, to which Vegeta goes to where Champa landed and gives it to Vados, who blushes at Vegeta's presence and kisses him on the cheek, making Vegeta blush, which turns his face the other way so that no one would notice, but Goku realizes it and puts on a smile, to which the entire Universe 6 leaves the planet, and Whis realizes that the last sphere was the planet where they were standing, so he calls everyone and makes them get into the cube and leave the planet, and makes it vanish, freeing the last sphere. And with all of them reunited, Bills wishes that the Earth of Universe 6 be rebuilt, to which the dragon fulfills the wish, but before leaving, Zeno-sama arrives, who asks for explanations of why the tournament was held without his authorization, but Goku manages to distract Zeno-sama and becomes his friend, preventing Zeno-sama from destroying the Universe 7, to which Goku promises Zeno-sama that he would visit him, so they could play a little, which the king fully accepts and goes to his palace, making Bills breathe easy, thanking Goku for what he did, and then everyone leaves headed to Bills' planet. What will happen to Krios? Will he send another android to defeat Goku and Vegeta, or will he just wait until he completes his secret project? This and more in the next chapter. Continuing with the story. Goku, Vegeta, Bills and Whis were back on the planet, but upon entering the atmosphere of Universe 7, Whis sees that his vacuolus begins to blink, to which he prepares to check what was happening, seeing that some planets had been destroyed while they were in the tournament, commenting on it to Bills, who was a bit worried because if Daishinkan or Zeno-sama found out they could be eliminated, but Whis saw something else, and it was that these guys were nothing more and nothing less than Frieza, King Cold and Cooler,
who are heading to Bill's planet, surprising him, but with a smile he says, "Well, they saved me the trouble of looking for them, so Whis, speed up to take care of it at once." To which Whis nodding increases speed more, arriving a few minutes before the cold demons arrived, and when they landed on the planet, everyone prepares for their arrival, which arrives along with a ship full of warriors, which it couldn't even land, since Vegeta launched a Big Bang attack, completely destroying the ship, along with all of Frieza's soldiers. Only Frieza himself, King Cold and Cooler, who did not receive any type of damage, were left alive. To which Frieza, seeing what Vegeta did, got very angry, launching himself into the attack, starting a great fight with the Saiyan Prince, while King Cold attacks Goku and Cooler attacks Bills. Seeing some great fights, which threaten to destroy the entire universe, so Whis cunningly places a barrier, which covers the entire planet, so that the clashes of attacks do not affect other planets. While Whis was doing this, the three combats continued their course, seeing that the balance was leaning towards Goku and company, who were totally massacring the cold demons, who became extremely angry at the humiliation they were receiving, deciding to demonstrate the new evolution achieved, to which all the demons increased their powers, reaching their golden phase, surprising everyone, who did not stay behind and went to their Super Saiyan Blue, and Bills at his 80% power, resuming the fight, which did not see a clear winner, but with the passing of time, Bills was the one who looked the most worn out and tired, because he hadn't fought in a very long time, but even so he managed to keep up with Cooler, while the Saiyans were fighting on par against King Cold and Frieza, who were trying to use traps, but none of them managed to hit the target, angering Goku and Vegeta, who decide to finish once and for all, beginning to raise their powers by going to Phase 2 of Super Saiyan Blue, defeating the power of the demons, being totally beaten by the Saiyans. And Bills decided to increase his power to 100%, dominating the fight by beating Cooler, who with a great blow is thrown to where Frieza and King Cold had landed, who decided to put together launching their best techniques against Goku, Vegeta and Bills, who did not sit idly by, and also launched their best techniques, generating a huge clash of powers, which looked very even, but the cold demons used all their power, beginning to push the attack towards the Saiyans and Bills, who decided to finish this quickly. To which Goku and Vegeta for a moment go to Super Saiyan Blue 3, easily winning the clash of powers, seeing a very large explosion, which broke Whis' barrier, but no planets were affected. To which Whis quickly makes another barrier for safety, and after the smoke from the explosion clears, it looks like the cold demons were without any kind of scratch, terrifying everyone. Since with that attack they must have received some kind of scratch, to which the demons look at each other and decide to monstrously increase their powers, beginning to change their appearance, and after a few moments it looks like the three warriors were in a state that they decided to call the Silver Phase, beginning to resume the fight against the Saiyans and Bills, which were barely enduring the intensity of the attacks, but Goku and Vegeta increased their powers, reaching Phase 3 of Super Saiyan Blue, and Bills goes to his Ultra Instinct, equalizing things. But after a few minutes, Bills couldn't take the Ultra Instinct anymore, being beaten by Cooler, who, seeing that Bills was weakened, began to slaughter him, and when he was about to give him the last blow, he was saved by Whis, who was analyzing the fight and realized that the cold demons were immortal, so who telepathically communicates with Goku and Vegeta and tells them, "Boys, Frieza and company are immortal. So I will go, to look for the Dragon Balls of Namek or of the Earth to ask that this wish be annulled, for which I order you two hold the fight since Bills can't fight anymore." To which these two accept the request and decide to get together, to attack together against the three cold demons, but they were winning the fight for the numerical advantage. Leaving Goku and Vegeta were in very bad shape, who could continue fighting thanks to their unlimited energy, but their injuries were gradually taking their toll. So without hesitation they went to Phase 4 of Super Saiyan Blue, matching the fight, but due to their previous injuries, they were being little by little defeated by the Cold Warriors, who were only laughing since they knew they were going to win the fight, but they did not realize that Whis and Bills were there. Goku and Vegeta, seeing that they were not going to win if they continued with this rhythm, they decide to go to the perfect Ultra Instinct, enduring much more since they dodged most of the attacks. But even so some were unavoidable for the Ultra Instinct, but Goku and Vegeta managed to entertain the demons of the cold. Meanwhile Whis and Bills were in the atmosphere of the planet Earth,
since they realized that the spheres of the planet Namek had already been used by the demons, which asked to be immortal and a power that surpassed the angels. For that reason Bills could not resist much in the fight, but Whis without wasting time goes to Earth, snatching the spheres from the Pilaf gang, who were about to invoke the dragon to fulfill their long-awaited revenge, and Whis, upon taking the spheres, invokes the dragon, which is frightened when he sees Bills, but Whis quickly tells him, "Dragon, take away the immortality of Freezer, King Cold and Cooler," to which the dragon makes a little effort and manages to fulfill the wish, but it exhausts all his energy disappearing and dispersing the spheres. To which Whis quickly communicates with Goku and Vegeta and tells them, "Guys, I already managed to take away your immortality, so don't hold back and defeat them quickly. Since my barrier will not be able to last long, and if it disappears, the universe may be affected and my father or Zeno-sama can eliminate them," agreeing both Goku and Vegeta, who decide to go to Super Saiyan Divine Phase 1, terrifying the cold demons, but they were very confident, since they were immortal, but they had not realized that they were no longer so. So they launched into the attack, but even with their maximum power they were not rivals for Goku and Vegeta, which with a few blows left the three demons in very bad condition, who feel the real terror, since they were not regenerating, so they decide to escape as it were, but the barrier that was made did not allow them, and without showing off, Goku and Vegeta make a joint attack, which the three demons were holding him with their hands, but Goku and Vegeta increase their powers a bit, breaking the defense of the cold demons, succumbing to the combined attack, being totally vaporized. And just at that moment the barrier disappears, giving Goku and Vegeta time to detransform, so as not to affect any nearby planet. Goku and Vegeta demonstrated great power, but this will be enough for them to defeat the project that Krios has in hand, this and more in a future chapter. Continuing with the story. Goku and Vegeta were resting after their recent victory against the cold demons, and after a few minutes Whis and Bills are seen arriving on the planet, thanking them both. Because if it hadn't been for them Zeno-sama would have been able to eliminate, so Whis decides to continue training them, even though they were already stronger than him, starting an arduous training, in which they focused on increasing the power in their base state so as not to depend so much on it, spending a few months in what the results were as expected since Goku and Vegeta in their base state could fight Bills in their 50% power. While they were training, Daishinkan suddenly appears in front of everyone, to which Goku greets him in a friendly manner, to which the priest greets him and says, "Hello, you are Goku. I came here since Zeno-sama wants to play with you, since he promised it to him," to which Goku, somewhat nervous, remembers the promise, to which he accepts without any other option, but he invites Vegeta, who refuses since he wanted to continue training, to which Whis wanted to say something but Daishinkan says goodbye of his son and the others and leaves with Goku, to which Whis says to Vegeta, "I don't understand why you didn't agree to go with them, since you could have convinced my father to train you," to which Vegeta falls from behind him, seeing the opportunity he wasted, but compiling himself, he says to Whis, "Hey Whis, give me the strongest training you have, because knowing Kakaroto I know that he will take the opportunity to train, and I don't want to stay behind him," accepting Whis, giving him the strongest training that he had. Meanwhile in Zeno-sama's palace, he was happy to see his best friend, starting to play with him, but while they were playing, Goku was also training, since Zeno-sama did not control his powers very well, but after half a year after playing, Zeno-sama looks somewhat bored, to which Goku proposes something to Zeno-sama. "Hey Sen-chan, what do you think if you train me, since I want to become very strong to defend the universes?" To which Zeno-sama accepts since he doesn't had nothing to do, to which they began a great training for 6 long months, in which Goku strengthened himself a lot in his base state to the point that with his base state he could be half the power of an angel, and in those training he also managed to improve his transformations and managed to master Phase 2 of the Divine Super Saiyan and access Phase 3 for a few moments. But with Phase 2 it was enough to overcome the Great Priest, and with his Phase 3 he was halfway through. Power of Zeno-sama, surprising them by the results of the Saiyan, to which Goku decides to retire, since he wanted to see how much power Vegeta had achieved, but before leaving, Goku proposes that a tournament of strength be held between all the universes, to which Zeno-sama is intrigued and asks Goku what that was, to which Goku says,
Senchan, a tournament of strength, is something where the strongest warriors face each other, to find out who is the strongest, to which Zeno-sama is excited and says, I think that idea is very funny, but I want a test tournament to be held to find out more about what it is about, to which Goku happily accepts, and before leaving, Zeno-sama says, Friend Goku, the mini test tournament, I'm going to do it in a few days, and it's going to be between Universe 7 and 9, to which Goku says a little seriously, Zeno-sama, there's no possibility that I can change the universe, because although I have friends in the Universe 7, I want to see if they are capable of defending themselves without my help, to which Zeno-sama accepts and says, and your friend Vegeta also wants to go with you, to which Goku doesn't know what to answer, to which Zeno-sama asks Daishinkan to bring Vegeta, accepting the priest. And in an hour he arrives with Vegeta, who is surprised by Goku's power just as Goku is surprised by Vegeta's power, to which Vegeta kneels before Zeno-sama and says, Why does great Zeno-sama need me? To which Zeno-sama says, Get up, you're a friend of Goku, getting up the Saiyan Prince, to which Zeno-sama continues talking and says, Goku decided to change universe, since he wants to see if his old universe will be able to defend itself without his help, to which Vegeta thinks about things and says, I also want to change the universe, but I don't want to go to the same universe as Kakaroto, since I want to face him in the tournament of power, so that everyone can see that he is the strongest Saiyan, to which Zeno-sama accepts Vegeta's request. And doing a few things, Goku goes to Universe 11 since Daisy was there, and Vegeta goes to Universe 6 forwards, and with this done, each Saiyan goes to their respective universe, without first saying goodbye as they know. After a few hours, each Saiyan arrives in their respective universe, seeing Vados and Margarita respectively, continuing with what they left the first time they met. On Vegeta's part, he tells Vados what Zeno-sama has planned, so this one tells the Destroyer God, and they get to work and begin to gather the 9 missing warriors, leaving this work to the Destroyer God. While Vados and Vegeta stay on the planet to talk, since they both felt attraction mutual, seeing that they were one for each other, but they could not show their love, since the angels could not fall in love. Meanwhile, on the part of Goku, he arrived on the planet, which burnt out, upon seeing the Saiyan, mocks, since he does not know he looked very strong, proposing a fight to Goku, who without transforming was easily defeating the god, and with a big blow he left him unconscious for a few moments, and when he woke up he was terrified of Goku's power, asking for forgiveness, accepting our apologies. Favorite Saiyan, which tells him about what Zeno-sama plans to do, to which Burnout relaxes since he has a group of warriors of justice, which were powerful, especially 3 specific warriors, to which Goku without giving him much importance goes to where this Daisy is, and these two go to another place to talk alone, strengthening their love much more, but promising to keep it a secret since the angels were forbidden to fall in love with another being. And from that moment a few days had passed, in which the High Priest communicated with each universe, advising them that the god and angel of each universe should attend. But Universe 7 and 9 should have 3 members, to which Bills without having Goku and Vegeta forces Gohan number 17 and 18 to participate, who had no other choice. And with everything ready, all the universes are teleported to the test arena, in which the first to face off were number 18 and Basil, who was very confident since he had a woman, fighting softly. But number 18, without bragging, takes him out with a big blow from the platform, leaving Universe 9 surprised, and from Goku he says, Haha, I see that 18 does not change. Giving way to the next fight, which was Gohan against the band, to which Goku unseriously he says, Let's see what you're capable of, Gohan, starting the fight, which looked very even. But the bandage injects poison into Gohan, who could no longer see, but with great skill he begins to stop the attacks of the wolf, who worries and continues to attack him with his poison so that Gohan will weaken more, which with great effort transforms into Phase 2 of the Super Saiyan, defeating the wolf, but he is also defeated, declaring a draw, to which Goku in his mind says, You are too weak, Gohan, I hope you train for the real tournament, at which the last fight begins, which 17 had a difficult time since Bergamo increases its size with each blow, but thanks to its unlimited energy, number 17 begins to push Bergamo, and after many attacks he manages to get the last wolf off the platform, giving Universe 7 the winner and all the universes withdraw,
since there was no one to surprise the gods, except for Goku and Vegeta, which did not go unnoticed by the gods, since no one could detect their power or their presence, but they do not give much importance to it, retiring and preparing their warriors for the real tournament. What happened in that tournament? Will it be that Goku and Vegeta managed to have their long-awaited fight, or will there be an unknown warrior that complicates things for them? This and more in a next chapter. Continuing with the story. We moved to Universe 6 on the planet of the god Kampa, seeing how Vegeta was training with Vados while Kampa brought the 9 missing warriors, to which after 1 hour Kampa arrives with 3 warriors, who were from the race of the Scions, in the case of Kale, Caulifla and Kyabe, to which somewhat tired Kampa says, Vados take care of the others, I'm tired, making the angel a little angry, but he gets to work and says goodbye to Vegeta and leaves. He goes for the other warriors, to which Caulifla when he sees Vegeta says, this old man is going to train us. I don't think he can keep up with us, but Vegeta appears behind Caulifla and with a cold voice says, I want you right now, retract your words, or if you don't see me and that's what I'm telling you, it won't turn out very well, scaring the 3 Scions and especially Caulifla, who asks for forgiveness. To which he vegetates, he calms down a bit and calls 3 young people, he calls them and says, well, insects, I see that you are Scions, so show me the power of the best warrior race. To which Caulifla is the first to launch, being followed by Kale and Kyabe, who could not hit any hit, to which he Vegeta dodging the attack says, if they manage to give me even 1 hit I will train them for the week before the Tournament of Power, to which everyone tries harder to try to hit to Vegeta, who was already too bored to just dodge. So he lowers his defense, so that they hit him, achieving his mission, to which the 3 Scions celebrate for the achievement, but very serious Vegeta silences them and says, I don't know about what do you celebrate if I let you hit me, since I doubt that they would have been able to hit me if I had tried a little. Besides, I doubt that they can defeat my rival friend Kakaroto, who is just as strong as me. Vegeta says this even though he knew that Goku was stronger, to which Caulifla says, and where is that guy Kakaroto? To which Vegeta says, I'll tell you, I'm not from this universe, I'm from Universe 7 just like Kakaroto, or also known as Goku, but because of problems with our friends, they managed to kill us. But some strange doctor revived us and modified us, making us have unlimited energy and our potential increased a lot, and apart from that, he had controlled us. But after a while we managed to get out of that mental control, and we managed to return to our universe, and we decided to train in a room for 6 years, achieving very great results. And after that we met the Destroyer God and Angel of Universe 7, in which we continued training, and after a while Zenosama and Daishinkan, thanks to Kakaroto, a Tournament of Power was proposed, and at that moment, Kakaroto decided to go to Universe 11 and I to Universe 6, this in order to have our long-awaited fight. After finishing the story, the young Scions are surprised by the story and ask Vegeta to train them, since they wanted to defend their universe, to which Vegeta accepts and begins to train them in his own way, without giving them a moment rest. And after a week, it looks like Caulifla, Kale and Kyabe were meditating, to channel their power and achieve a small increase. And because they were moments away from leaving for the tournament, to which the 3 Scions opened their children, and it looks like Caulifla was in the God phase, Kyabe in phase 3 of Super Saiyan, and Kale in phase 2 of the legendary Super Saiyan, leaving Vegeta with a proud face, since he managed to get those Scions to achieve great powers in so only 1 week. And after this the 4 Scions meet with the other participants and go to the arena of the Tournament of Power. Now we moved 1 week before, exactly to Universe 11, planet of the Destroyer God Vermouth, seeing how Goku was talking with Vados, since Goku only thought of resting for the tournament. To which Vados touches on that topic and says, hey, no, you would be interested in training 3 subjects, of which one of them is candidate for destroying God, drawing Goku's attention, and he says, okay. I don't have anything better to do, to which we go for no less than 1 hour. He brings Dispo, Tokpo and Jiren, who wonder what they had been called to which Vados says, I called them, since in 1 week there will be a tournament and I want to ensure victory, so I will have them train with Son Goku, pointing to where our Scion was, who greets them with his characteristic smile. To what Tokpo says, that subject does not give off any power, he must be weak, so I will be training elsewhere, to which before he can move,
Goku with a quick and imperceptible movement makes Toppo fall to the ground writhing from the pain, to which even Jiren himself is surprised since he could not perceive the Scion's movement, which says, "I hope you have more respect for me. I see that you have potential, but with that arrogance you won't get very far," to which I came across difficulty says, "Okay go Goku, I will obey you," to what Goku says, "I already analyzed the power of each one and I have the training for each one. So let's start at once since we only have 1 week before the tournament begins power." To which the 3 subjects nod their head and start training hard and without rest, to make this training more effective, and after a great week, Dispo, Toppo, and Jiren achieved good results. That on the part of Dispo this achievement improved his speed enormously, but even so he was not able to surpass Goku in speed. Toppo managed to better understand the power of destruction with which he already surpassed Burnout, and Jiren, he understood things better and left his pride and his desires of more power aside, radically changing his attitude, as I also managed to understand a little Ultra Instinct, accessing it on some occasions. With everything ready, these 3 warriors together with Goku are going to meet with the other participants, to go to the fighting arena. And after a few minutes it looks like Universe 6 and 11 arrive at the same time, to which Goku looks everywhere and sees Vegeta, to which he goes to greet him, to which he ignores it, to which Goku smiles nervously, but he sees that there were 3 other Scions and 2 of them are women, and Goku friendly extends his hand to them, but Caulifla rejects it, since they are literally enemies and they came to fight not to make friends, to which Vegeta was going to hit Caulifla, but Goku manages to protect Caulifla by stopping the blow, to which Goku says to Vegeta, "Calm down Vegeta, I know you told them about me, but I see that this little girl is oblivion," surprising Caulifla who, angry, launches to attack Goku, but Daishinkan from afar says, "The fight hasn't started yet. So Universe 6 calm down a bit," since Zenosama can get angry and can erase them without further ado, leaving an awkward silence throughout the platform. And after a few seconds Goku says goodbye to Vegeta and leaves with his universe, without telling him that very soon they will face each other and it will be known who is the most powerful, to which Vegeta simply gives a smile and he turns his back on Goku. After a few minutes all the universes arrive, and lastly Universe 7 arrives, to which the atmosphere tenses a bit since both Goku and Vegeta were looking at Universe 7 with an angry face, for what they had done to them, just like Universe 7 looks at them, since they were still alive, but this environment is cut, since Daishinkan stands on a small platform and says, "Well, since all the universes have arrived, I will say the rules. It is forbidden to fly, unless they have wings, you cannot kill your enemy, you just have to throw him off the platform to disqualify him. And the universe that loses all its members will give way to the Destroyer God, who will only be able to face the others' gods, and when the god is expelled from the platform, that universe will be totally eliminated," surprising everyone, since they did not expect that their lives and that of their universe were going to be played, and Daishinkan to finish says, "If the time of the tournament runs out, the universe with the most participants will automatically win. So without further ado I will give start of the great tournament which will define the survival of each universe. What will happen in this tournament? Goku and Vegeta will have their great fight, or will there be someone who prevents them and manages to defeat them? This and more in the next chapter. Continuing with the story. The tournament of power begins, seeing large explosions followed by blows and kicks which reverberated the fighting arena. While this was happening, Goku was walking on the platform seeing what people would be worthy of facing, but at one point Goku is attacked from behind, but he already expected it and simply released his ki, causing the subjects to move away a bit, and Goku turned around and saw that they were the dangerous trio, which launched the attack again, but Goku dodged very easily the blows of the 3 wolves, but the bandage activates his poison, to which Goku remembers what had happened with Gohan, so he activates a key barrier disabling the wolf's technique. So Goku, already bored, begins to hit them, and after a few minutes these 3 wolves were on the edge of the platform, so they look at each other and smile and say, "You forced us to use our secret technique. So admire the power of the dangerous trio," to which the 3 wolves launch an attack, which intertwine making a bigger attack, to which Goku without interest stops the attack with one hand, and after this he begins to walk slowly to where the wolves were, which they could not achieve push the Scion, and after a few long seconds, Goku was 1 meter away from them, and with a small attack,
He makes the attack of the Danger Trio explode and making them leave the platform, angering the god of Universe 9, ordering the rest of his warriors to attack Goku, who watched as the entire Universe 9 came to hit him, to which Goku closed his eyes for a moment, and when he opened them all the members of Universe 9 were in the stands, shocking everyone the universes, including Daishinkan, who had not been able to perceive what Goku did, to which Daishinkan says, "All the members of Universe 9 have been eliminated, so the God of Destruction can go to the combat arena. But he will not be able to do anything until another universe loses all its members, so some universes decided not to attack Saiyan Goku." A few minutes had passed and some members of different universes had fallen. Among those Krillin had been eliminated, since this one was entrusted and Frost eliminated it. Meanwhile, Master Roshi was fighting against participants from universes 2 and 4, which he managed to defeat with great effort, but another fighter appeared, which made the master overexert his body. And after using the Mafuba, he falls without energy to the ground, worrying Goku, who felt that his teacher's ki had vanished, so he goes to help him, but the Majikeo warrior stops Goku, who was not defending himself because he was worried about his master, but when he sees that this warrior was holding him back, he gets very angry, maximizing his power in the base state, making this warrior expelled from the platform along with other warriors who were nearby, and with the field free, Goku goes to where Roshi was, seeing that he was not breathing. So he puts his hand on the teacher's chest giving him energy shocks, to no avail, to which Goku begins to cry, but without realizing it, he manages to release an aura, the which surrounded the teacher resuscitating him, and when Goku realized he began to smile and hugged his teacher, who was happy to see his disciple, to which Goku left the teacher in a safe place promising that he would watch over him, and Goku he retreats to look for more opponents, but the teacher meets Frost, who begins to slaughter him. But the teacher manages to defend himself for a few moments, but falls completely exhausted, so Frost was about to give him the last blow, but Vegeta appears, which breaks his hand, causing Frost to start screaming and says, "Why the hell do you attack me if we are from the same universe?" To which Vegeta says angry, "This old man was one of the people who did not betray me. Apart from that he is the master of the Kakaroto insect, so get out of here, and don't force me to eliminate you. I know you are from my universe, but I don't care." What angry Frost begins to withdraw, but in a moment of distraction he launched himself fiercely to give the coup de grace to the teacher, but a red aura appears in front of Frost seeing that it was Goku, who very angrily says, "That you did not understand what he told you," said Vegeta, "so to avoid problems." And at that moment Goku places a key sphere in Frost's stomach, causing him to rise a few meters, and makes that sphere explode, leaving Frost very injured. The witch could not hold on to the platform and falls from it, eliminating the first member of Universe 6. After this scene many minutes had passed in which only Universe 6, 7 and 11 remained standing, and the god of Universe 4, which managed to defeat the other gods, using their tricks. The atmosphere of the tournament becomes somewhat tense, since from Universe 11 only Goku, Mole and Jiren remained. In Universe 6, Vegeta, Caulifla and Kale remained, and from Universe 7 there were Freezer, Cooler and King Cold, which were revived by Bills, who before reviving them, erased their memory, making them good. Leaving this aside, Universe 11 and 6 make an alliance to defeat Universe 7, so they begin to attack the cold demons, except for Goku and Vegeta, who only kept watching, to which Caulifla and Kale, seeing that they could not fight, merged, bringing Kefla, who was much more powerful than in the original story, endangering the three demons, which begin to raise their powers to the maximum, going to their platinum state, beginning to beat the warriors, but they will not give up and continue to fight. But after a few minutes of hard fighting, Mole and Caulifla sacrifice themselves and manage to launch the platform to Cooler, leaving Jiren against King Cold and Freezer, who were gradually defeating the little Martian, who releases his great hidden power, surprising everyone. But this was not enough to defeat the demons. The witch of a joint attack launched Jiren from the platform, leaving Goku and Vegeta at a disadvantage, since if time ran out they would be eliminated by number of participants. Saying to attack together against both cold demons, who were dominating the fight, so both Goku and Vegeta raise their power and go to Super Saiyan Blue, evening things out. But the cold demons were already somewhat worn out, causing them to be hit by the Saiyans,
which they do not miss the opportunity and launch their best attacks, managing to push the demons little by little. But they refuse to fall, but thanks to the unlimited energy of both scions, they manage to push both cold demons off the platform, making them fall. Bills will go to the fighting arena, which faces the rat god, starting a great fight between destroying gods, which was very even, but after a few minutes, they were somewhat tired, deciding to end the fight with one blow, launching themselves to the attack, hitting the face of each god, causing a shock wave, which pushed both gods off the platform. These two universes being eliminated, leaving Goku and Vegeta as the only warriors, who move away a bit and they look at each other with rivalry, starting with their long-awaited fight, seeing large waves of ki, which were gradually destroying the fighting arena, and after a few minutes, they stop dead, to which Goku says, "Well Vegeta, we have just warmed up. So let's start the real fight," to which both Scions go to Super Saiyan Blue, seeing a somewhat even fight, seeing at times advantages on the part of Vegeta and sometimes by Goku, to which the latter decides to go to his perfect Ultra Instinct, just like Vegeta, starting a great fight, which threatened to destroy the place where they were. But Daishinkan creates a key barrier so that the fighting arena would not be destroyed, but still no winner was seen, so Vegeta says, "Kakaroto, let's increase the level, going to phase 2 of the Divine Super Saiyan," to which Goku also agrees to this, impacting everyone present, since with that power he easily surpassed everyone. But without showing off, they launched into the attack, managing to break the Daishinkan barrier a bit, which gives it more power so that it can resist, and after a few long minutes of fighting, Goku launches to hit him charged with ki just like Vegeta does, but before he manages to hit his fists, Daishinkan says, "The tournament of power has ended, so I declare that universes 6 and 11 are the winners." But before they could celebrate, a large silhouette appears, which was the fusion of Goku and Vegeto Bone Vegeto, but they did not have earrings. And it was also noticeable that it was some kind of android since it did not give off ki, and behind was the doctor, and when he was seen, Goku and Vegeta launched their best attacks. But the android manages to stop these attacks, absorbing the power, surprising everyone, to which Goku and Vegeta look at each other and increase their power to the maximum, and they go against the android, which was giving them a very good fight, since he knew the way of fighting each scion, and after a few minutes, it looks like Goku and Vegeta were somewhat injured since the android knew their weak points. And you take advantage of the distractions to hit them, worrying everyone since Goku and Vegeta were the last hopes, to which Krius tells his android, "Defeat those scions and bring me their bodies." To which the android he turns slowly and looks at his creator, and without thinking he throws a ki sphere at him, disintegrating Krius, leaving everyone shocked. But Goku and Vegeta take advantage of that moment of distraction to go to their maximum powers, which Vegeta goes to his Super Divine Saiyan Phase 3, and Goku to Super Saiyan Divine Phase 4, beginning to break the multiverse, to which they launch the attack, beginning to beat the android, which was resisting as best it could, but was not able to keep up with them. To which Goku and Vegeta break both of the android's arms with a big blow, and taking advantage of the opportunity they charge their iconic attack and launch it, beginning to merge these attacks, giving rise to the Big Bang Kamehameha, but the android begins to absorb the attack through from his chest, surprising Goku and Vegeta, who were giving all their power in that attack, and after a few moments, all the other warriors launched their best attacks, managing to distract the android for a few moments, which Goku and Vegeta took advantage of to overexplode their bodies, managing to go through the body of the android, which with all the accumulated energy, begins to inflate, alerting everyone, who managed to meet, and with Goku's teleportation, they managed to escape by jousting, reaching the planet of God Vermouth Destroyer, but they could not rest since the android exploded, making a huge explosion, which reached where they were, so they all start to block the attack, succeeding, so everyone celebrates for having defeated the great threat, and after a few hours they revived all the universes, as well as repaired the damage done to the multiverse. This great adventure comes to this point, in which our protagonists continued their lives together with their lovers, who were able to reciprocate that love, since Daishinkan eliminated the rule that angels could not fall in love. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta película, y si fue de su agrado ya saben, denle like, suscríbanse y compártalo con todos sus amigos,
para que este canal siga creciendo y lleguemos a la meta de 50.000 subs. Por último, una disculpa por lo anterior, pero bueno. Antes de terminar con el video, los invito a que se pasen por mis redes sociales, las cuales son Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, como también mi canal de YouTube Shorts, en los cuales publicaré noticias y avances de próximas teorías. Por último, mis redes sociales las podrán encontrar en la descripción del video. Sin más, hasta una próxima teoría. Bye bye.